할렐루야. Aleluya. 여러분 사랑하고 축복합니다. Los amo y los bendigo. 이 자리에서 기도하는데 Estaba orando en este lugar. 이제 얼마 안 있어 이 공간 전체에 많은 영혼들이 가득 차는 걸 보여주셨어요. Y Dios me mostró en la oración que dentro de poco este lugar será tan lleno. 이 성전이 꽉 찬 상태로 En este templo, en el estado de lleno, 그들이 손을 올리고 ellos levantarán la mano. 하나님의 존재 자체를 느끼는 것을 보여주셨어요. Y me mostró cómo ellos sentían la existencia en sí de Dios. 이제 주일에 예배가 한 번만으로 부족합니다. Ahora, los domingos con tan solo un solo culto no es suficiente. 주님께서 이 말씀 전하라 El 하십니다. Señor dice que les comparta estas palabras. 이제 부흥이라. Ahora es avivamiento. 아멘. Amén. 부흥이 일어날 것이라. Va a haber un avivamiento. 아멘. Amén. 그 부흥의 주체가 호베네스 청년이에요. Y el sujeto, quienes causarán ese avivamiento, serán 이제 los jóvenes. 본격적으로 청년 예배가 드려지고 나면 Ahora, cuando ya se estén dando formalmente las reuniones de jóvenes, 이제 그들이 복음의 열정을 가지고 길거리로 나가야 됩니다. ellos, con la pasión del evangelio, tienen que ir a las calles. 복음을 듣든지 아니 듣든지 전하라. Escuchen o no escuchen, compartan. 아멘. Amén. 너희가 예배를 드리는 목적이 ¿Cuál es 무엇이냐? la razón por la que están 성령을 구하는 adorando? 목적이 무엇이냐? ¿Cuál es la razón por la cual tienen reuniones de jóvenes? 오직 성령이 너에게 임하시면 Dice, cuando viniere sobre vosotros el Espíritu 너희가 Santo, 권능을 받고 recibiréis poder. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 가서 내 증인이 되리라. Y irás a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. 아멘. 아멘. 나의 증인이 누가 되겠느냐라고 ¿Quién 말씀하십니다. sería mi testigo? Dice el Señor. 그들이 듣든지 아니 듣든지 Sea que ellos escuchen o no escuchen. 청년들은 뛰어나가십시오. Los jóvenes tienen que ir 길거리로 corriendo 나가십시오. a las calles. 피켓을 들고 나가십시오. Tienen que ir con cartelones a las calles. 그리고 외치십시오. Y griten. 천하 구원받을 이름 예수 그리스도밖에 없음이라. Solo hay un nombre para ser salvo, que es el nombre de Jesucristo. 그리고 또 외치십시오. Y griten una vez más. 회개하라 천국이 가까이 왔음이라. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. 마라나타 주 예수 그리스도가 오시는도다. Maranata, el Señor ya viene pronto. 누가 외치겠느냐? Dios pregunta, ¿quién lo gritará? 누가 외치겠느냐? ¿Quién lo gritará? 요 이 nosotros. 우리가 외쳐야 돼요. Tenemos que nosotros gritarlo. 단지 교회 부흥을 위해서가 아니라 Tan solo no sea por un avivamiento de la iglesia, 천국이 가까이 왔음이라. sino el reino de los 언젠가는 cielos 구원의 문이 está 닫힐 cerca. 거예요. En algún momento las puertas de la 이제 salvación 예수 se 그리스도의 cerrarán. 이름을 들으려도 들을 수 없는 시대가 올 거라는 Y 것입니다. llegarán tiempos que por más que quieras escuchar el nombre de Jesucristo, no podrás escucharlo más. 너희가 그 일을 하겠느냐? Y Dios pregunta, ¿tú harías esa obra? 청년들 그 일을 하겠습니까? ¿Los jóvenes harían esa obra? 아멘. Amén. 나를 사용하여 주시옵소서. Úsame a mí. 나에게 능력 주시는 자 안에서 Todo lo puedo. 내가 주의 이름을 외치겠습니다. En Cristo que me fortalece para gritarlo. 아멘. 우리 교회는 그 부르심이 있습니다. Y nuestra iglesia tiene ese 오직 llamado. 성령이 너에게 임하시면 Dice, cuando viniere sobre vosotros el Espíritu 너희가 Santo, 능력을 받고 recibiréis poder 내 증인이 되리라. y seréis mis testigos. 아멘. Amén. 이 교회를 세우신 목적이 Es el motivo por el cual Dios levanta esta iglesia. 외치라. El gritar. 듣든지 아니 듣든지 Escuchen o no escuchen. 주 예수 그리스도의 이름을 외치라. Griten el nombre del Señor 너희에게 Jesucristo, 능력을 주리니 porque yo les daré poder 하나님이 행하시리라. y Dios hará 라고 la 말씀을 obra. 전하라 하십니다. Dice el Señor que les comparta estas 아멘. palabras. Amén. 아멘. Amén. 하나님께서 기름 붓고 계세요. El Señor está ungiendo. 능력을 붓고 계십니다. Está derramando poder. 왜요? ¿Por qué? 예수 그리스도가 다시 오실 때에 Porque cuando llegue una vez más Jesucristo, 누가 내 증인으로 서겠느냐? Dios pregunta, ¿quién se levantará como mi testigo? 아멘. Amén. 예수님의 증인된 삶을 살기를 원하십니까? ¿Quieren ustedes vivir una vida siendo testigos del Señor? 아멘. 요요요 나를 써주십시오. 우사베 por favor. 우사노스 por favor. 우리 교회를 써주십시오. Usa nuestra iglesia. 아멘. Amén. 교회가 커 나가고 La iglesia crecerá, 성장하고
부유해지는 것에 목적을 두지 않길 바랍니다. Y no queremos poner el objetivo en ser abundantes en finanzas, 영혼 구원에 sino 목적을 두시기 바랍니다. ponga el objetivo y su motivo 이것이 en la salvación 본질입니다. de almas. 이것이 교회의 본질이라는 것입니다. Eso es la raíz de la 아멘. iglesia. 우리가 이 본질을 잃어버리지 않을 때 Y cuando nosotros no perdamos la raíz de la iglesia, 하나님께서 영혼을 보내주실 거예요. el Señor enviará a las almas. 지금 이 공간 하나님 가득 채우실 거예요. Dios llenará todo este lugar de personas. 한 번의 예배가 아니라 Que no sea una gracia de una sola 무수히 vez, 하나님께서 많은 영혼들을 보내시사 sino Dios enviará a tantas almas 치유하시고 para que los salve, 회복시키시고 para que los restaure, 인도하실 거예요. para que los guíe. 누구의 능력으로요? ¿Con el poder de quién? Poder de Dios. Con el poder de Dios. Poder de Espíritu Con Santo. el poder del 하나님 Espíritu Santo. 성령님의 능력으로 Con el poder del Espíritu Santo. 우리를 회복하실 것을 믿습니다. Creemos que Él nos restaurará. 그리하여 이 몬테레이 사람들이 Por eso que las personas de Monterrey 이 멕시코에 있는 어떤 누군가가 y alguien que esté aquí en México, 저 멕시코 예수 사랑 교회 하나님의 임재가 가득 차 있어. en esa iglesia amor de Jesús está tan llena de presencia 저곳에 de 가면 Dios, 난 하나님을 만날 수 있어. que tan solo yo al ir a ese lugar puedo 나는 저 encontrarme con Dios. 하나님의 임재가 가득한 곳에서 하나님의 음성을 들었어. Yo en ese lugar donde estaba tan lleno de su 하나님은 presencia, 살아계셔. escuché su voz. Dios está 예수님은 vivo. 살아계셔. Jesús está vivo. 아멘. 이 멕시코 전역에 그 고백이 울려 퍼질 거라고 믿습니다. Y creemos que en todo México esa confesión será resonando. 이제 청년들을 준비하십시오. Ahora los jóvenes tienen que prepararse 이제 복음을 전파하러 나가십시오. y difundan el evangelio. Y 이제 salir. 시작이라. Ahora es el comienzo. 아멘. 준비되셨습니까? ¿Están listos? 아멘. 아멘. 오늘 또 하나님께서 새 성도님을 El día 보내주셨습니다. de hoy Dios nos ha enviado nuevas familias. 우리 블란돈 어디 계십니까? ¿Dónde se encuentra Brandon? 블란돈 잠깐 일어나시기 바랍니다. ¿Puede ponerse de pie un momento? 아나? Dana Domínguez. 나나? 어디 계십니까? ¿Dónde se encuentra? 잠깐 일어나세요. ¿Puede ponerse de pie? 우리가 축복했으면 좋겠어요. Vamos a bendecir. 무엇보다도 청년들이 더 많이 왔으면 Y 좋겠습니다. sobre todo me gustaría que vengan más jóvenes. 우리 2주 전에 왔는데 그때 소개를 못했습니다. 우리 루카스 Y la semana 잠깐 pasada 일어나십시오. este vino. 루카스 이름 쉽죠? 루카스. 우리 Su nombre 손을 es 쭉 뻗어서 más fácil. 우리 ¿verdad? 블란던, 다나, 루카스를 위해서 우리 축복하며 기도했으면 좋겠습니다. Vamos a extender nuestras manos hacia ellos para poder orar y bendecir por sus vidas. 제가 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님, Dios, 이들을 축복하여 주시옵소서. bendícelos. 이 청년들을 축복하여 주시옵소서. Bendice a estos jóvenes 이들을 살려 주시옵소서. y sálvalos. 하나님의 영으로 가득 채워 Y 주시옵소서. llénalos con tu espíritu. 사는 목적을 바꾸게 하여 주시옵소서. Haz que cambien el motivo 내가 de su 사나 vida. 죽으나 오직 예수 그리스도 한 분만을 내가 바라보며 사나이다. 이 고백이 이들의 고백되게 하여 Haz que 주시옵소서. sus confesiones sea viva o muera, 숨 sea para 쉬는 Cristo. 목적이 달라지게 하소서. Haz que el objetivo de sus vidas puedan cambiar. 이들의 삶 가운데 하나님 인도하심을 보여 En 주시옵소서. sus vidas, muéstrales tu guianza. 그리하여 이들의 삶 가운데 Y así en la vida de ellos, 하나님은 나를 인도하시는 나의 아버지로다. 이 고백 흘러 나올 수 있도록 a que ellos puedan confesar, el que me guía mi vida, 이들의 es Dios. 삶을 인도하여 주시옵소서. Guía sus vidas. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 하나님 감사합니다. Doy gracias, Dios. 예수님의 En el 이름으로 nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. 아멘. 축복합니다. Bendiciones. 아멘. 또 Amén. 원래 잘 소개를 안 하는데 오늘은 감동에 이분은 꼭 소개를 해서 축복을 해줬으면 좋겠다라는 마음을 주셨어요. Normalmente no presento personas, pero Dios me puso en el corazón que presente a estas siguientes personas para poder bendecir sus vidas. 여러분은 교회에 이렇게 차로 들어올 때에 Cuando ustedes entraron con carro a la iglesia, 뭔가 깨끗해진 느낌이 들지 않았습니까? ¿no sintieron como si algo impecable había cambiado en la 우리 입구 iglesia? 들어올 때에 Que es al entrar por la iglesia, 철문을 깨끗하게 페인트로 칠했죠. se pintó con
pintura fresca las rejas de la 이 iglesia. 세상전을 건축하면서 한 번도 그 문에다가 페인트를 다시 칠할 생각을 하지 못했었어요. Y nosotros nunca habíamos pensado volver a pintar esas rejas una vez que al entrar y construir este lugar. 근데 누군가에게 Pero en alguien 생각을 넣어줘서 Dios le puso un pensar. 아, 내가 하나님의 새 집을 짓는데 내가 도와줘야겠다. Ah, yo tengo que ayudar que están construyendo la casa de Dios. 그렇게 감동을 받고 Al recibir esa 우리 impresión, 페인트 전체를 색깔을 칠하는데 헌신하신 분이 계세요. hay una persona que nos ha mostrado su servicio 우리 poder pintar las rejas de la iglesia. 아리아나하고 알레시스. Es Ariana y Alexis. 우리 잠깐 일어나실래요? ¿Se podrían por favor ponerse de pie un momento? 축복합니다. Los bendecimos. 아, 어쩌면 이분들의 마음에는 아, 그런 거 드러나고 싶지 않은데 이런 마음이 있을지도 몰라요. Tal vez en el corazón de ellos 근데 está, 하나님께서 no quisiera que me sean mostrados. 이 말씀을 전하라는 감동을 주셨어요. Lo digo porque Dios quiere decirle estas 아들아, palabras. 고맙다. Hijo mío, gracias. 하나님 아버지의 집을 예쁘게 단장하고 싶은 마음에 El corazón tuyo de querer 무엇을 adorar 할까? 하나님, la 내가 casa 어떻게 해야 de Dios. 되겠습니까? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Dios? ¿Qué es 비- lo que yo puedo hacer? 하나님, 내가 할 수 있는 것을 알려주세요. Dios, enséñame qué es lo que yo puedo hacer. 했을 때 성령님께서 Y así el Espíritu Santo 들어오는 철문에 페인트를 칠했으면 좋겠구나. le dice, me gustaría que se pintaran esas rejas. 그 감동은 하나님이 주신 거예요. Y esa impresión 왜요? Dios se lo ha dado. ¿Por qué? 하나님 아버지는 Porque Dios Padre 이제 자녀들이 합력하여 하나님의 집을 깨끗하게 지키는 것을 원했기 때문에 ha querido que los hijos de Dios estén en cuidado de la casa de Dios. 그래서 여러분들에게 감사하며 Por lo cual le 축복 기도를 damos 했으면 좋겠어요. gracias y quiero 우리 아리아나하고 알레시스 고개를 못 듭니다. 저것이 아름다운 믿음의 모습이라고 생각합니다. quiero yo bendecirlos. Ellos no pueden levantar su rostro ni siquiera y esa es la forma e imagen más hermosa que uno puede 아멘. 제가 ver. 잠깐 축복 기도할게요. Voy a orar una oración por bendición por ellos. 하나님, 우리 아리아나를 축복하여 주시옵소서. Dios bendice a Ariana. 우리 알레시스를 축복하여 주시옵소서. Bendice a 이들 Alexis. 가운데 마음 가운데 감동을 주시사 En ellos tú le has dado una impresión 하나님의 새 집을 단장하는데 하나님, 내가 무엇을 할까요? para que Dios al ordenar su casa, 작지만 ¿qué es lo que yo 가장 puedo 큰 hacer? 아름다운 헌신을 통하여 Es pequeño, pero con un hermoso 하나님의 집을 servicio. 단장하는데 이렇게 큰 힘을 보태는 아버지, 우리 두 분을 축복하여 주시고 Bendice a estas dos personas 그의 que 삶을 dieron 축복하여 su 주시고 mayor esfuerzo en poder 그들의 ordenar su 인생 casa. 가운데 Bendice sus 하나님의 vidas. 나라와 의를 먼저 구한 이 믿음으로 갚아 Y 주시옵소서. bendice y recompensa sus vidas. 하나님, Al momento de que ellos buscaron primero tu reino y 이 tu 새성전을 justicia, 하나님께 올려드립니다. te entregamos este 아주 templo 부족하고 a ti. 연약하지만 Es débil 주님, 우리의 마음을 받아 y con 주시옵소서. tantas faltas, 이들을 pero 축복하여 Dios, 주시옵소서. recíbelo y bendice sus vidas. 하나님 Te 감사합니다. doy gracias, Dios. 예수님의 En 이름으로 el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. 축복합니다. Bendiciones. 아멘. Amén. 아멘. 너무 기쁩니다. 여러분, 우리 새 성전을 볼 때마다 조금씩 단장해 가는 모습을 볼 때 기쁘십니까? Cada vez que vemos el nuevo templo, no siente felicidad que poco a poco se va a ir acomodando y adornando. 저는 너무 기뻐요. Yo estoy muy feliz por ello. 이곳에서 예배드리는 것도 기쁘고 Es feliz el poder estar adorando en este lugar. 또 여러분이 이 작은 헌신을 통해서 하나님의 집을 세워 나가는 것도 너무 Y 기쁩니다. también es muy feliz para mí que por medio de su pequeño servicio, la casa poco a poco también se va adornando. 하나님께서 고맙다라고 하세요. Y Dios les dice gracias. 아멘. 이제부터 Desde ahora, 이제 하나님의 새 일을 행할진데 Dios hará nuevas obras. 하나님께서 능력을 붓기를 원한다는 Y 말씀을 esto es 전하기를 원합니다. compartirles que Dios quiere derramarles poder. 계속적으로 성령님에 대해서 우리가 말씀을 전하고 있어요. Continuamente estamos compartiendo la palabra de lo que es el 성령이 Espíritu Santo. 임하면 우리에게 어떠한 변화가 일어나는지 제가 2주 전에 설교를 했습니다. Hace 2 semanas atrás he predicado sobre qué es lo que pasa al momento que viene sobre nosotros el Espíritu Santo. 그리고 지난주에는 Y la semana pasada 성령님에 대해서 우리 파비앙 목사님이 온 몸과 마음 세포 하나에 성령에 취해서 설교를 하셨어요. ha dado la predicación
ocasión donde todo fue tan lleno del Espíritu Santo, cuerpo y células, 하나님- y nos dio una palabra de lo que es el Espíritu 하나님께서 Santo. 왜 지금 성령님에 대해서 선포하기를 원하는지 아십니까? ¿Saben ustedes por qué Dios en este tiempo quiere que la palabra sobre lo que es el Espíritu Santo quiere que sea proclamado? 여러분들이 성령님에 대해서 완전히 온전히 세포 하나로 느끼고 구할 때에 Cuando ustedes sientan cada parte de su cuerpo y su célula de lo que es el Espíritu Santo, 이 공간 전체에 성령님을 부으신다는 거예요. entonces es que Dios derrama en todo este lugar el Espíritu Santo. 예수님 당시 제자들에게 예수님께서 성령님에 대해서 말씀하셨지만 그들은 알지 못했어요. Jesús le habló a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, pero ellos no entendieron. 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. Se le dijo a los discípulos 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라. que es el bien y conviene para ellos que Él se vaya. 내가 떠나가면 또 다른 보혜사를 너에게 보내리라. Que cuando yo me vaya, enviaré a ustedes al Consolador. 제자들은 성령님에 대해서 들지 못했기 때문에 성령님이 무엇인지 몰랐다는 거예요. Y los discípulos, porque no sabían ni tenían experiencia del Espíritu Santo, no entendieron de lo que era el Espíritu Santo. 예수님께서 성령을 부어 주시기 전에 지식적으로 그들을 가르치신 거예요. Es decir, que antes de que se les fuera derramado el Espíritu Santo, se les enseñó por intelecto 성령님이 누구신지, de quién es el Espíritu Santo, 성령님이 오시면 어떤 일을 행하시는지, de cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, qué es la obra que hace el Espíritu 성령님을 Santo, 통해서 놀라운 능력이 부어지는 것들, sobre las obras y poderes asombrosos que se viene al momento del derramamiento del Espíritu Santo. 예수님께서 사역하실 당시에는 성령이 오시지 않은 때이기 때문에 제자들은 몰랐을 때 지식으로 먼저 알려준 Y 거예요. los discípulos, como no sabían de lo que era el Espíritu Santo, Jesús les enseñó primeramente a que su intelecto recibiera el conocimiento. 제자들은 예수님께 지식으로 알게 됐어요. Y Jesús permitió que primeramente conocieran por conocimiento. 하나님께서 준비시킨 거예요. Es decir, Dios los preparó. 그리고 오순절 마가다락방에서 Y en el día del Pentecostés en el aposento alto, 약속의 성령님을 부어주셨을 때에 cuando Dios derramó la promesa, el 제자들은 Espíritu Santo, 제자들은 깨달았어요. los discípulos 막 entendieron 하늘이 열리고 que se abrieron los cielos. 하나님의 성령의 능력이 막 제자들에게 부어지고 120명의 성도들에게 막 부어질 때에 Que cuando fue derramado en los 120 santos en ese lugar, el 그들은 Espíritu Santo y poder, 예수님께서 지식적으로 알려주었던 성령님에 대해서 몸소 체험하게 됐어요. ellos empezaron ahora a experimentar físicamente y corporalmente de lo que era el derramamiento del Espíritu Santo. 예수님께서 말씀하신 성령의 능력이 이것이구나. Esto es lo que hablaba Jesús, que al momento de que viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, el poder que se manifestará. 그들은 환영하기 시작했어요. Y ellos empezaron a darle la 성령님 bienvenida. 어서 오시옵소서. Espíritu Santo, 예수님께서 말씀하신 성령이 이 능력이 이것입니까? esto es el poder del Espíritu Santo que nos habló Jesús. 그들이 마음을 열고 Ellos 부르짖고 abrieron su corazón y clamaron 기도하기 a Dios, 시작했을 때에 y empezaron a orar 더 성령님이 부어졌어요. para que más el Espíritu 성령님의 Santo se les sea derramado, 능력이 부어지기 시작한 거예요. que se les derramó el poder del Espíritu Santo, 성령의 불이 부어지고 se les derramó el fuego del Espíritu 그들이 막 Santo, 방언으로 말하기 시작했어요. y ellos empezaron a hablar en lenguas 그리고 하나님의 큰 일을 말하기 y 시작했어요. hablaron de las maravillas de 하나님의 큰 Dios. 일이 무엇일까요? ¿Cuáles son las maravillas de Dios? 바로 복음인 거예요. Es el Evangelio. 아멘. Amén. 우리가 죽인 예수 그리스도가 우리가 기다리던 메시아였습니다. Jesucristo es el Mesías que nosotros estuvimos esperando. 아멘. Amén. 그들은 이미 지식적으로 알고 있었지만 Ellos por conocimiento ya sabían. 그리하여 베드로가 예수님 살아계실 때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 말하면서 증거했지만 Y a pesar de que Pedro, antes de que lo recibiera, empezó a testificar, tú eres Cristo, el Dios viviente. 그것은 지식으로 알고 있었던 것이기에 어느 순간 3번이나 예수님을 부인해버린 거예요. Porque eso solamente se retuvo como conocimiento intelectual, llegó a negar a Jesús 3 veces. 그러나 성령님에 대해서 지식으로 알고 있었던 제자들은 오순절 마가다락방에서 성령을 받은 다음에는요, Pero después de que los discípulos en el aposento alto empezaron a recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, 이제 사람의 능력이 아니라 ellos se dieron cuenta, ya no más es por poder humano, poder de Espíritu Santo.
성령의 능력으로 외치기 시작했어요. Empezaron ellos a gritar por el poder del Espíritu Santo. 하나님께서요, 지금 우리 교회를 향하여 Y Dios ahorita y actualmente hacia nuestra iglesia 이제 엄청난 성령의 능력이 부어질진데 너희가 지식으로 알아야 함이라. derramaré un gran poder del Espíritu Santo, pero ustedes primeramente tienen que conocerlo intelectualmente. 이 공간 가운데 성령님이 무엇이지? 성령님이 어떻게 임하는 거야? 성령님이 임하시면 어떤 일이 일어나지? 모르는 분이 계셔요. Aquí hay personas que dicen, ¿qué es lo que pasa cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las manifestaciones que uno experimenta en su derramamiento? 하나님께서 한 명도 빠짐없이 멕시코 예수사랑교회 성도들에게 능력을 부어줄 것이며 Y Dios dice, sin excepción, ni una sola persona será en todos que ellos recibirán el derramamiento del poder del Espíritu Santo. 아멘. 성령님에 의해 취하게 하리라. Y haré que ellos, por el Espíritu Santo, sean embriagados. 하나님 작정하셨어요. Porque Dios así lo planeó. 이 멕시코 예수사랑교회 성전은요, Este templo de la Iglesia Amor de Jesús 성령님에 의해서 취하는 공간이 될 거예요. ahora será un lugar donde serán embriagados por el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 성령께서 말하게 하심에 따라 말을 선포하고 Y esto es que por medio de la llenura del Espíritu Santo hablen de lo que el Espíritu Santo quiere hablar. 성령님이 취해서 어찌할 바를 모르고 Que por embriagarse el Espíritu Santo no pueden contener todo esto lo que sienten. 성령의 충만한 가운데 비즈니스 현장으로 들어가고 Y al momento de la llenura del Espíritu Santo entran en el área de negocio. 성령의 능력의 지혜를 통해서 내가 하나님의 일을 하고 Y por medio del poder del Espíritu Santo, su sabiduría, hago el trabajo de Dios. 아멘. Amén. 이것이 우리를 향하여 이루고 싶은 아버지의 마음이라는 거예요. Y este es el corazón de Dios Padre, lo que 너희는- quiere realizar en nosotros. 너희는 빛의 자녀라. Porque ustedes son hijos de luz. 하나님께서 성령을 부으시고 이 공간 안에 교회 안에만 있으라고 하지 않으세요. No dice que al momento de que Él derrame sobre nosotros, nos quedemos en un solo lugar. 너희는 세상의 소금이라. Sino Él ha dicho, 빛이라. eres sal en este mundo. 세상을 바꾸는 하나님의 자녀라. Luz en este mundo. Eres hijo de Dios que transformará el mundo. 그래 성령으로 충만하게 하신 이후에 Y es por eso que después de que uno sea lleno del Espíritu Santo, 세상으로 파송하는 거예요. llegan a ser enviados al mundo. 아멘. Amén. 그 안에서 빛의 자녀로 살게 하기 Y 위해서 así para que vivan como hijos de 이것이 Dios. 너희에게 주고자 하는 하나님의 능력이라고 Ese 말씀하십니다. es el poder de Dios que Dios quiere dar. 아멘. 그리하여 하나님의 성령의 능력은 이 교회 안에서만 이 공간에서만 사용하는 것이 아니고 Y es por eso que esa llenura no es para que sea usada solamente en este lugar, 모든 일상에서 다 사용할 수 있어요. sino que se pueda ser usada en toda su vida cotidiana. 여러분 직장을 다니고 계십니까? Hay alguien aquí que va a un trabajo. 성령의 능력 가운데 지혜를 구하십시오. Entonces en el poder del Espíritu Santo pidan por sabiduría. 여러분이 의료에 종사하고 있습니까? 의사십니까? 간호사십니까? O ustedes están en una área médica, son médicos 여러분이 ustedes, 선생님이십니까? o son maestros ustedes. 여러분이 무엇을 하고 있습니까? ¿O qué es lo que ustedes están haciendo? 모든 일 가운데 En todas las cosas 성령의 능력을 구하라. pidan por el poder del Espíritu Santo. 여러분 중학생이십니까? Ustedes son adolescentes, 초등학생, 남녀노소 다 상관없어요. adolescentes, hombres o mujeres, no importa. 성령의 능력이 있다면 Se contar que tengan el poder del Espíritu Santo, 요셉처럼 como José, 그 감옥에서도 빛을 발하게 돼 있다는 a 거예요. pesar de que vayas a la cárcel, resplandecerás. 너희가 어느 공간에 있든지 En el lugar donde quiera que ustedes 성령의 estén, 능력만 있다면 con tan solo tener el poder del Espíritu Santo, 내가 감옥에서 건져내 요셉을 세워준 것처럼 así como a José que yo le he enviado a la cárcel, lo he exaltado. 너희를 인도하여 내가 세워 나갈 것이라. Yo te guiaré para que tú seas exaltado por mí. 지금은 마지막 때예요. Porque son ahora últimos 이제 세상으로 tiempos, 다 파송받아야 돼요. donde todos tienen que ser ahora enviados al mundo. 교회 안에 갇혀 있는 그리스도인이 아니고 Que no somos cristianos que estamos 교회 encerrados 안에서만 능력이 발현되는 그 그리스도인이 아니고 en la iglesia o cristianos que solamente muestran poder dentro de una 너희가 iglesia, 능력을 받았다면 sino si has recibido poder, 세상으로 가라.
ve al mundo. 아멘. 아멘. 여러분 비즈니스 현장으로 가라. Ve a tu área de negocio. 학교로 가라. Ve a la escuela. 여러분 일터로 가라. Ve a tu lugar de 아멘. trabajo. 그래서 하나님의 능력을 이제 전 열방 가운데 세상 가운데 하나님께서 확 뿌리길 원해요. Y es por eso que Dios quiere derramar sobre toda carne, sobre todo el ser humano, lo que es el poder del Espíritu Santo. 이전과 새로운 기름 부음입니다. Y este es un derramamiento de una unción que jamás antes había 성령의 visto. 능력과 Nuevo. 기름 부음을 교회 안에 울타리에서만 부어줬다면 Si Dios antes había derramado de esa unción en lo que era en una barda cerrada dentro de una iglesia, 이제 마지막 때는요. 새로운 시즌은 ahora en estos últimos tiempos, en esta nueva temporada, 여러분 평신도들에게 막 부으세요. Dios enviará, Dios derramará a los ministros laicos, es decir, a los santos congregantes. 어떻게 할 수가 없는 거예요. Entonces uno al recibir esto dice, no puedo contener, no sé qué hacer. 그리고 여러분의 일상으로 돌아가서 Y cuando vuelvan a su vida cotidiana, 거기를 바꿔나가는 도구로 쓴다는 거예요. Dios los usará como instrumento para cambiar ese lugar. 여러분은 donde 머물고 ustedes 있는 estén. 그곳에 하나님의 나라가 임할 것입니다. Entonces será que en el lugar donde ustedes estén será el reino de Dios establecido en ese lugar. 그런 성령의 능력을 가진 사람이 이제 일상으로 자기 자리에 가서 이렇게 기도할 거예요. Ahora las personas quienes tengan el poder del Espíritu Santo irán a su vida cotidiana y ellos declararán 하나님의 나라가 que el reino de Dios 이곳에 임할지어다. sea en este lugar. 하나님의 나라가 Que el reino de 이 Dios 직장 가운데 임할 것이다. sea en este empleo. 하나님의 나라가 Que el reino de Dios 이 학교 가운데 임할지어다. sea en esta escuela. 누가 있느냐? ¿Quién está? 이 하나님의 능력을 가진 자들이 누가 있느냐? ¿Quién está? Quienes tengan el poder de Dios. 여기 있습니다. Aquí estoy. 내가 여기 있습니다. Yo estoy aquí. 나에게 능력을 부어 주십시오. Derrámame en mi poder. 새로운 시즌 안에서 새로운 기름 부음을 부어 En 주십시오. esta nueva temporada, derrámame esa unción nueva que tú derramarás. 원하십니까? ¿Quieren ustedes? 아멘. 욕계로 원하시는 분? ¿Alguien quiere de parte de Dios? 나 원해요. 욕계로 더 부어 주십시오. 그래요. 내 직장 가운데 하나님의 나라가 임하게 하시고 Para que así cuando ustedes vayan a sus trabajos, sea el reino de Dios en ese lugar. 내 모든 영역 가운데 하나님의 나라가 임하게 하여 En 주시옵소서. cada área de mi vida, sea el reino de Dios en ese lugar. 귀신을 쫓고 병을 고치고 이런 능력이 아니라 이제 새로운 시즌의 기름 부음인 No 거예요. más unción se trata de poder de ahuyentar demonios o sanidad, sino es una unción fresca y nueva que se 오직 derramará sobre toda 성령, carne. 오직 성령이 너에게 임하시면 Que dice en su palabra, cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 능력을 받고 ustedes recibiréis poder 내 증인이 y 되리라. me seréis testigos. 아멘. 그래서 지금은요, Por eso ahorita 성령님에 대해서 우리가 지식적으로 알고 tenemos que saber intelectualmente quién es el Espíritu Santo. 그리고 준비하는 시즌이에요. Y esta es una temporada de preparación. 아멘. 우리 목사님들이 성령님에 대해서 계속 설교 말씀에서 선포했으면 좋겠어요. Y me gustaría que los pastores sigan declarando y proclamando palabras de lo que es el Espíritu Santo. 그릇을 준비하는 거예요. Esto es preparación de su obra. 아멘. Amén. 하나님께서 부어주실 걸 믿습니다. Creemos que lo que Dios derramará. 무엇보다도 오늘 설교 말씀은요, Y sobre todo la prédica del día de hoy. 이렇게 성령님의 능력을 하나님께서 부으시고 누군가에겐 부어줘서 막 성령에 취해서 있는데 Si alguien ya se encuentra embriagado del Espíritu Santo, hasta lanzando y no puede contener su cuerpo por tanta llenura del Espíritu Santo, 왜 나는 못 느끼는 거지? porque solamente soy yo quien no lo puedo sentir. 우리 예배, 찬양과 경배 시간에도 Hasta en los tiempos de ahora, en la alabanza y adoración, 누군가는 막 성령에 취해서 막 흔들흔들 하는 거예요. alguien está moviéndose, se dice tambaleándose por la llenura del Espíritu Santo. 정신이 하나도 없는 거예요. 막 Es decir, se siente como si 온 fuera 세포 하나하나가 하나님을 향해 열려 있고 inquieto, imperativo, porque siente cada célula de él 뛰는 것으로도 막 감당이 안 al 되니까 Espíritu Santo y no puede contenerlo, hasta saltando no puede contenerlo. 막 온 세포 하나 성령이 채워지니까 어떻게 감당할 수 없는 거예요. Sí, porque en cada célula se le está incrustando el Espíritu 하나님을 Santo 예배하지 않고는 sin poder adorarle a él. 막 이 가슴을 찢을 만큼 하나님을 너무 사랑하는 마음이 막 부어지는 거예요. Y se derrama en él, en su corazón, un amor tan grande hacia Dios. 누군가는 그렇게 예배를 드리고 있는데 De esa manera, alguien está adorando de esa manera, 나를 보는데 pero me veo a mí mismo. 나는 그런 게 못 느껴지는 거예요. No siento esa magnitud de llenura. 그런 분들이 계시다는 마음 주십니다. Dios me pone en el corazón que hay personas que sienten esto. 왜
나에게는 그러한 간절함 이런 것들이 잘 느껴지지 않을까? ¿Por qué yo no puedo sentir a esa magnitud la llenura? 하나님께서 그 원리를 알기를 원해요. Y Dios quiere enseñarles el principio. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 그래서 나에게 이 부분이 부족했구나. En mí me faltó este elemento. 하나님께서는 지금 온 세상을 향하여 빛과 소금을 우리 새로운 시즌할 기름부를 붓기를 원할진데 Es decir, Dios quiere derramar una unción fresca, una unción nueva sobre todo el mundo, 그런데 내가 아직 그릇이 준비되지 않았구나. pero me veo y mi vasija todavía, mi odre no está 이 preparado. 부분에서 내가 준비해야 되겠다라고 여러분 이 믿음으로 말씀을 받으시기 바랍니다. Así que reciban esta palabra a que puedan prepararse para ese tiempo que llegue. 성령님의 능력이 사람마다 차이가 나는 이유에 대해서 우리 말씀 보고요. 정리된 말씀도 읽겠습니다. Vamos a ver la palabra sobre cada persona, cuáles son estas cosas y principios que les hace falta para poder sentir a esa magnitud la llenura. 고린도전서 2장 4절과 정리된 말씀 보여주십시오. Leamos los siguientes versículos de 1 de Corintios 2:4 y los siguientes puntos que vienen ordenados. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La diferencia en el grado de dominio y plenitud del Espíritu. La diferencia en el pasión por el Evangelio. La diferencia en la medida de la fe. La diferencia en la medida de la oración. La diferencia de a quién pertenece el poder de tu lengua. 아멘. 아멘. 여러분 성령님의 능력은 이구알 다 동일해요. El poder del Espíritu Santo para todos es el mismo. 사람마다 다르게 능력을 주시고자 하는 것이 아니고 No significa que cuando Él quiere dar poder es diferente para cada quien, 하나님의 능력은요 온 우주를 덮을 만큼 크고 놀랍습니다. sino el poder en sí de Dios es tan grande que puede cubrir hasta todo este universo. 이 세상에 인간으로 살았던 그 사람 중에 Y entre las personas que vivió humanamente, 이 엄청난 하나님의 능력을 온전히 보여주신 분은 예수님밖에 없어요. solamente está Jesús quien nos ha mostrado de cómo es una manifestación de poder que cubre todo este 근데 universo. 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. Pero el Señor ha dicho estas 너에게 palabras, 성령이 que 임하시면 cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, 내가 행한 일을 너희도 행하게 되리라. ustedes harán las mismas obras que yo 아멘. hago. Amén. 누가 성령의 충만함을 받고 그 일을 행했습니까? Y alguien por la llenura del Espíritu Santo hizo esas obras. 사도 바울이 그랬다는 거예요. Fue el apóstol Pablo. 이제는 주님께서 너희가 내가 했던 그대로 그 일을 행해야 하리라. Ahora el Señor nos dice, ustedes tienen que hacer las mismas obras que yo he hecho. 마지막 때는 극과 극으로 양분되어 갈라집니다. Porque en los últimos tiempos será extremo a extremo la división. 한 부류는요 크리스찬 중에서 Donde entre un grupo, entre los cristianos, 한 부류는 성령님에 취한 사람들이에요. será un grupo que estará tan embriagados, borrachos por Dios. 그래서 그들의 por el 삶은요 Espíritu Santo. 하나님께 집중돼 있고 Y ellos están concentrados en 성령님에 Dios 취해 있는 거예요. y están embriagados por el Espíritu Santo. 또 한 부류의 크리스찬은요 Pero será otro grupo de cristianos como 바리새인처럼 종교의 영으로 판단해요. que como fariseos con la espiritualidad de un fariseo empezarán a criticar. 이제 마지막 때 교회도 갈라질 거예요. Hasta los últimos tiempos entre las iglesias se dividirán. 성도들도 갈라질 거예요. Se dividirán hasta los 주의 siervos 종들도 de la 갈라질 iglesia. 거예요. Hasta los siervos de Dios se dividirán. 성령님에 취한 참종이 생길 것이고 Donde van a realmente levantarse verdaderos que serán embriagados por el Espíritu Santo. 자기 나라와 자기의 취한 사람의 종이 있을 것이고 Y también habrá siervos donde solamente se embriagarán de su propio reino y de su justicia. 문제는 El problema 사탄에 취한 종들도 나타날 거예요. que también habrá siervos que mostrarán a Satanás. 너희는 지금 누구에게 취할 것이냐? Y Dios pregunta, ¿de quién serás embriagado? 누구를 선택할 것이냐? ¿A quién escogerás? 네, 오직 성령이 너에게 임하시면 Porque cuando viniere sobre vosotros el Espíritu 내가 Santo, 너희의 능력을 줄 것이니 yo les daré a ti y a ustedes el poder. 하나님의 성령의 능력과 임재 안에서 너희는 취하게 되리라. Y haré que en medio de la presencia de Dios tú te 이게 embriagues. 마지막 때에 일어날 일이라는 거예요. Esas son obras que pasarán en los últimos tiempos. 성령님의 나타나심과 능력으로 내가 너희를 세워 나가리라. Que por medio de la manifestación del Espíritu Santo y de poder los levantaré. 예언합니다.
yo les profetizo 우리 교회에서도 이제 성령에 취한 사람이 더 많이 나타날 거예요. que en nuestra iglesia incrementará más el número de personas que serán embriagados por el Espíritu Santo. 여러분이 보시기에 내가 성령에 취해 있는 것 같습니까? O ustedes, viéndose ustedes mismos, parecen ser embriagados por el Espíritu Santo. 정신이 없어요. 진짜로 성령님 얘기하고 복음을 전하면 이 뛰지 않냐고는 견딜 수가 없을 만큼 너무 좋아요. Realmente es tan bueno, realmente se siente, Wow. se ve hasta la persona que está desordenada, que se ve inquieta o hiperactiva, pero realmente es porque está muy bueno estar en Dios. 성령이 막 충만함이 부어지면 어떻게 할 수가 없어. Y cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, no puede contener, no sabe qué hacer con todo lo que se está 내가 말하는 것이 아니라 y siente que no estoy hablando yo, 성령님께서 혀를 자꾸 막 선포하게 하시고 sino que es el Espíritu Santo sosteniendo mi lengua para que pueda él declarar 예배 palabra. 가운데 내가 뛰는 것이 아니라 Y hasta yo no salto yo mismo, 막 내 발을 잡아 당기면서 뛰게 하셔요, 성령님이. sino es el Espíritu Santo que agarra mis tobillos y los pone para saltar. 막 하나님께서 나를 사로잡음을 느낀다는 Es 거예요. decir, uno va a sentir que está siendo totalmente gobernado por el Espíritu Santo. 원컨대 우리 목사님들이 다 또딸mente 성령님에 다 취해버렸으면 좋겠어요. Y les ruego a todos los pastores sean embriagados por el Espíritu Santo. 원하십니까? ¿Lo quieren ustedes? 아멘, 아멘. Amén. 그런데 누군가는 성령님에 취해서 막 너무 이 하나님 안에 통치 안에 있는데 누군가는 똑같은 예배를 드리고 냉랭한 거예요. Pero alguien, si está tan embriagado y no sabe cómo contenerse y está inquieto por la llenura del Espíritu Santo, hay otro que dice, estoy en esta magnitud todavía. 그렇죠. ¿Verdad? 어쩔 때는 내가 그런 것 같기도 하고 O a veces siento que soy yo. 어쩔 때는 또 누군가가 그런 것 같기도 하고 O hasta a veces siento que es otra 우리 persona. 모두의 문제일 수 있어요. Puede ser problema para todos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 첫 번째, Primero, 성령님의 통치. 우리 말씀 보여줘. 성령님의 통치와 충만함의 정도 때문에 그래요. se refiere a la magnitud de que el grado de dominio y plenitud del Espíritu Santo que hay en ustedes. 성령님이 충만하면 어찌 할 바를 모르고 Cuando uno es lleno del Espíritu Santo no sabe qué hacer 견딜 수가 없는 거예요. y no puede contenerse. 그래서 여러분에게 하나님께서 성령의 충만함을 받으라. Y es por eso que Dios les ordena diciendo, sean llenos Amén. del Espíritu Santo. Amén. 성령의 충만함이 딱 우리에게 부어지면 Porque si es derramado en nosotros llenura del Espíritu Santo, 거기서 나타나는 능력도 차이가 있는 거예요. entonces hasta el poder que se manifiesta dependiendo del grado de la llenura del Espíritu Santo 지혜가 va a diferir. 지혜가 부어지는 것도 차이가 있고 También difiere en la magnitud de la sabiduría que será derramada en una persona. 여러분이 비즈니스를 한다면 비즈니스 하는 그 영역에서도 차이가 난다는 거예요. Hasta va a diferir en el área de negocios, la sabiduría que se derramará en esa 왜? área. 성령님의 능력은 그냥 교회 안에서만 있는 것이 아니고 ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo no solamente se trata dentro de una 우리 iglesia, 삶 전체에서 역사하시기 때문에 sino es obra de toda nuestra vida. 아멘. 성령의 충만함 Llenura del Espíritu 그리고 Santo 성령의 통치 y dominio del Espíritu Santo. 이 차이 때문에 능력이 다르게 나타나는 거예요. Por esta diferencia, tanto la magnitud de manifestación 그러면 del poder puede 어떻게 diferir. 어떻게 성령님 통치 충만함을 이룰 수 있을까요? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo llegar a un dominio y plenitud del Espíritu Santo a una magnitud mayor? 그냥 예배 잘 들으십시오. Primeramente, tienen que adorar. 말씀을 읽으십시오. Tienen que leer la palabra. 기도하십시오. Tienen que orar. 기도도 하지 않냐고 말씀도 읽지 않는데 왜 나는 이렇게 차가워지는 거지? 왜 이렇게 내 마음이 냉랭하지? 하나님께 말하지 말아라. Dios dice, si tú no lees la palabra y si tú no ores, no digas, porque yo me estoy enfriando, porque yo no siento más que otros. 아멘. 성령이 충만한 사람을 보면요. Porque si ven a una persona llena del Espíritu Santo, 그의 삶 가운데 말씀이 있어요. y en la vida de esa persona está la lectura de la palabra. 내가 읽을 시간이 없을 때 듣기라도 한다는 거예요. 틀어놓는다는 Si 거예요. hasta no tiene tiempo para poder leerla, escucha. 성령님의 통치가 있고 인도함을 받는 사람은 기도하기 시작한다는 La 거예요. persona que recibe el dominio y gobierno del Espíritu Santo va y aparta sus tiempos de oración. 내가 기도하지 않을진데 어떻게 하나님의 인도함을 받을 것이며 어떻게 하나님의 통치를 받을 수 있겠느냐. Como si tú no oras, ¿cómo recibirás la guianza del Espíritu Santo? ¿Cómo recibirás el dominio del Espíritu Santo? 그래서 다시 기본으로 가야 돼요. Es por eso que tenemos que volver a lo básico. 성령님의 통치 El gobierno del Espíritu 충만하길 원하십니까? ¿Quieren ustedes ser llenos del Espíritu Santo? 그리하여 하나님의 성령의 능력이 부어지길 원하십니까? Por eso mismo también quieren ustedes recibir una magnitud mayor del poder del Espíritu 그리하여 Santo. 여러분들이 하나님의 나라가 이 땅에 임할지어다. 여러분 믿음으로 기도할 때 이루어지길 Y 원하십니까? así ustedes
sea hecho, cuando ustedes digan que el reino de Dios sea en esta tierra, sea cumplida, 예배로 돌아오십시오. entonces vuelvan a la 말씀을 읽으십시오. vuelvan a la lectura de la palabra, 기도하기 시작하십시오. vuelvan a la oración. 그 순간부터 성령의 능력 확 차이가 나요. Porque desde ese momento el poder y la magnitud del Espíritu Santo va a diferir en magnitud 그것이 mayor. 성령님의 능력을 받는 그릇으로 준비하는 거라는 거예요. Eso es la preparación de su odre para recibir el Espíritu 두 번째, Santo. 왜 Su 이렇게 llenura. 왜 이렇게 차이가 나지? Y segundo, ¿por qué diferimos tanto? 저 목사님은 저런 능력이 나타나는데, Si en ese pastor se muestra 저 ese 집사님은 poder, 저렇게 능력이 나타나는데, ese diácono muestra ese 나는 왜 poder, 능력이 나타나지 않지? pero ¿por qué en mí no se muestra 왜 poder? 예배 가운데 마음이 점점 차가워지지? Porque en cada servicio y adoración mi corazón se siente que se va enfriando. 곰곰이 살펴보면 Si examinan bien su 복음에 interior, 대한 열정이 식어져 버린 거예요. es porque están perdiendo la pasión por el evangelio. 예수님께서도 제자들에게 물으셨어요. Hasta Jesús le preguntó a los discípulos, 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? ¿ustedes quién piensan que soy yo? 누군가는 세례 요한이 죽었다 살아났다고도 하고 선지자 중에 하나라고도 얘기했습니다. Alguien dijo que era Juan el Bautista resucitado o uno de los profetas de 근데 Dios. 베드로는 달랐던 거예요. Pero Pedro fue diferente. 베드로야, 너는 나를 누구라고 생각하느냐? Dios le mencionó y dijo, Pedro, ¿tú quién piensas que soy yo? 베드로에겐 복음을 향한 열정이 있었어요. Y en Pedro tenía pasión por el evangelio. 주는 그리스도이시고 Tú, Señor, eres Cristo. 살아계신 하나님의 아들입니다. Eres hijo de Dios vivo. 아멘. 아멘. 예수님께서 그에게 약속해 주셨어요. Y Jesús le prometió, 네가 복음을 향한 열정이 있구나. tú tienes una pasión por el evangelio. 성령이 너에게 임하시면 Entonces cuando viniera sobre vosotros 너는 el 내 Espíritu Santo, 증인이 되리라. seréis mis testigos. 아멘. 천국 열쇠를 주리라. Y les daré la llave del cielo. 베드로는 어떻게 됐습니까? 성령의 충만함을 받은 이후에 Y después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? 그는 외치기 시작했어요. Empezó a gritar. 3번이나 부인했지만 A pesar de que negó a Jesús 3 veces, 생명의 위협 속에서도 복음을 향할 열정을 놓지 않았어요. no perdió la pasión en su vida cotidiana. 베드로는 Pedro, 그 복음을 향한 열정 때문에 이제 성령에 취해서 산 거예요. por esa pasión por el Evangelio, empezó a embriagarse del Espíritu Santo. 고넬료의 집에 가서도 성령에 취해 있으니까 Hasta ir a la casa de Cornelio porque estaba embriagado del Espíritu Santo. 하나님께서 환상을 통해서 막 인도하시기 시작하는 거예요. Entonces Dios empezó ahora por medio de visiones a guiar su camino. 그래서 우리 고넬료 환상 아시잖아요. Ustedes conocen las visiones que tuvo en Cornelio. 고넬료 집으로 보내기 위해서 하나님께서 환상을 열어주시고 Que para que Dios lo enviara a la casa de Cornelio, Dios 너는 las 가라. visiones para decirle, ve, 베드로야, 너의 복음을 향한 열정으로 말미암아 내가 너를 쓰리라. Pedro, porque tú tienes pasión por el Evangelio, yo usaré esa parte por ti. 여러분 성령에 취해 살고 싶으십니까? Ustedes quieren ser embriagados por el Espíritu 우리 Santo. 청년들 어떻습니까? Los jóvenes, ¿qué opinan? 복음을 전하십시오. Tienen que entonces 길거리로 compartir 나가십시오. el Evangelio, tienen que ir por las calles. 듣든지 아니 듣든지 Escuchen o no escuchen la gente. 예수님만이 구원의 이름입니다. Solamente el nombre de Jesús es el nombre para ser 외치기 salvo. 시작한다면 Si uno empieza a gritar, 복음을 향한 열정이 막 들어오면서 entonces llega a entrar en uno la pasión 이제 por el Evangelio, 성령님의 능력이 막 채워지기 시작해요. para que así se llene el poder del 성령님의 Espíritu 능력을 Santo. 부어주시는 이유가 바로 복음을 전하기 위함이기 때문에. Porque la pasión por el Evangelio es por la llenura del Espíritu 우리 Santo. 청년들이 다 성령의 능력, 충만함을 받았으면 좋겠습니다. Y a mí me gustaría que todos los jóvenes recibieran ese poder y llenura del Espíritu Santo. 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 복음을 향할 열정을 가지고 Con la pasión por el Evangelio, 이제 외치시기 바랍니다. tienen que gritar. 주 예수를 믿으십시오. Crean en el Señor Jesús. 맨 오십시오. Vengan. 아멘. Ven. 이제 외치기 시작할 거예요. Ahora ellos empezarán a 그러면 gritar 이제 성령의 능력을 받을 그릇으로 준비되는 거예요. y recibirán ahora. Ellos estarán preparándose entonces su odre para recibir al Espíritu Santo. 또 세 번째 차이는요. Y la tercera diferencia 믿음이에요. es la fe. 누군가는 큰 믿음이 있을 수 있어요. Alguien puede tener una fe mayor. 그 성령의 은사 가운데 믿음의 은사를 받았을 때는요. Entre los dones del Espíritu Santo, el don de la fe, 그리고 고린도전서 12장에 나오잖아요. y 9가지 viene 은사가. en 1 Corintios 12 los 9 dones del Espíritu Santo. 그 가운데 믿음의 은사가 있어요. Y entre ellas está el don de la fe. 우리 성도 가운데서도요. Hasta en los santos de la iglesia 믿음의 은사를 받은 분이 계세요. hay personas que tienen el don de la fe. 믿음의 은사를 받잖아요. Cuando uno
recibe el don de la fe, 그럼 다 믿어줘요. entonces todo es creíble. 다 믿어줘. Todo es creíble. 창세기부터 요한계시록까지 다 믿어줘요. De Génesis, Apocalipsis, todo lo puede creer. 예수님께서 동정녀 마리아의 몸에서 태어난 것도 믿어지고, Que puede creer que Jesús nació en una virgen por medio del vientre de María. 모세가 홍해 앞에서 지팡이를 딱 쳤을 때 홍해가 쫙 갈라진 것도 다 믿어지는 거예요. Puede creer que al momento de que Moisés golpea con el piso su vara, 예수님- se abren los mares. 예수님께서 하늘로 승천하시면 내가 다시 오리라 하신 말씀도 믿어지는 También 거예요. puede creer la palabra que cuando al momento de antes de descender, Él dio su promesa que Él volverá pronto. 여러분 믿음의 은사를 구하십시오. Pidan ustedes el don de la fe. 믿어지지 않거든 하나님 나에게 믿음을 주시옵소서. Y si no es poder creído, entonces diga, Dios, dame el don de la fe. 하나님의 모든 말씀이 믿어질 텐데 그러면 그에게 성령님이 통치하지 않겠습니까? Si es así, al recibir de ese don, puede uno creer, entonces no será más la magnitud del dominio y llenura del Espíritu Santo. 그래서 믿음이 있는 사람들은요 Por eso las personas que tienen fe 능력이 막 크게 나타나요. muestran grandes poderes. ¿Por qué? ¿Por qué? 믿음대로 될 것이라. Porque será hecho Am- así, tal cual como su fe lo diga. 아멘. Amén. 아멘. 여러분 믿음이 없다면 믿음의 은사를 구하시기 바랍니다. Si no tienen fe, pidan por el don de la fe. 또 네 번째는요. Y la cuarta, 기도의 분량에 따라 성령님의 능력이 다르게 나타나요. también se difiere el poder del Espíritu Santo, la magnitud de ella, al momento, dependiendo de la medida de los tiempos de oración. 우리 교회에서도 기도 많이 하시는 분들이 계세요. Entre nuestra iglesia hay personas que oran muchas más 그러면 horas. 이제 제가 생각해요. Y hasta yo pienso, 아, 저분에게 이제 능력이 나타나기 시작했구나. en esa persona ya está mostrando poder. 아, 이제부터 시작하겠구나. Desde ahora ya va a comenzar. 뭐 성령님께서 기도 가운데 말씀하시고 인도하시고 Porque dependiendo de la magnitud de los tiempos, de su cantidad de oración, Dios empieza a hablar, Dios empieza a revelar, 선포하게 하신다는 y 거예요. empieza que esa persona sin que declare la palabra no se contenga. 그럴 때 Cuando es así, 어느 정도 일정 기간이 되면 능력의 차이가 납니다. hasta en un tiempo muy pronto puede diferir mucho más el poder que manifiesta en esa 이 persona. 능력은 교회 안에서만 사용할 수 있는 능력이 아니고 Y ese poder no solamente es para ser usado en la iglesia, 모든 영역에서 사용할 수 있어요. sino se puede usar en cada área de nuestra vida. 학생이라면 지혜가 부어질 것이고 Si eres un estudiante, 비즈니스를 será 한다면 mostrado 새로운 아이디어가 막 들어올 거예요. como sabiduría, o si tienes un negocio, será mostrado con una nueva idea de un proyecto. 이 능력은 세 가지로 나눠져요. En este poder se divide en tres partes. 영권, 영적인 권세, Es poder espiritual, 그 다음에 인권, 사람에 대한 권세. que es autoridad espiritual, y poder sobre las relaciones sociales. 요셉이 사람에 대한 권세가 있었잖아요. José tenía autoridad sobre la gente. 그래서 하나님께서 기도할 때 요셉에게 저 사람을 만나라. Cuando José oraba, Dios le revelaba, mira, ve con esa persona. 이 마지막 때에 하나님의 성령의 능력은 인권, 사람을 움직이면서 하나님이 일하시는 능력이 부어진다는 걸 기억하시기 바랍니다. Recuérdalo que en los últimos tiempos Dios se mueve por medio de un renovamiento de autoridad sobre la gente que empieza a mover a la gente. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 여러분 누군가는 나하고 상관없어. O alguien dice es que es una palabra totalmente nada que ver conmigo. 나 에스타비엔 괜찮아. Está bien, está bien. 아니야. No, no, no. 여러분 구하십시오. Tienen que pedir Yo ustedes. quiero. Yo quiero. 나 원해요. Yo quiero. 그래서 내 비즈니스 영역에서 바꾸기를 원합니다. Por eso, en mi área de negocio yo quiero 내 삶 transformar 가운데 esa área. 하나님의 능력으로 다 totalmente 바꿔지기를 원합니다. Yo quiero que con el poder de Dios cada área sea totalmente transformada. 하나님께서 보여주시고자 하는 마지막 때 능력 마지막에는 물권인 거예요. Y entre las autoridades que Dios derramará en los últimos tiempos, la tercera es la autoridad sobre las riquezas. 하나님께서 이 멕시코 예수 사랑 교회 전체에 물권을 부으셨어요. Y Dios sobre toda esta iglesia amor de Jesús ha derramado autoridad sobre las riquezas. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 그러니까 우리는 아무것도 없지만 Y es por eso que aunque no tenemos nada, 하나님이 일하기 시작하는 Dios 거예요. empieza a obrar. 이게 하나님으로부터 오기 때문에 오병이어의 기적이 일어나는 거예요. Que esto proviene de Dios, es la razón que sucede el milagro de 5 panes y 2 peces. 아멘. 성령의 충만함과 Que es llenura del Espíritu Santo, 복음을 향한 열정, pasión por el Evangelio, 믿음, fe, 기도. 이 oración. 네 가지가 있을 때 Cuando hay estas 4 cosas, 성령님이 사로잡아요. el Espíritu Santo lo domina totalmente. 누군가를 만나도 Que aunque se vaya, 계약자를 만나도 que aunque hable con una
persona o cuando 할 말을 생각나게 하시고 말하게 하신다는 거예요. Dios impone en esa persona las palabras que debe de decir. 여러분 비즈니스를 한다면 거래처 만났을 때 주절주절 자기 얘기만 하고 오는데 이제 성령의 능력이 사로잡히면 이제 하나님이 생각나게 말하게 하셔서 선포하게 하신다는 거예요. Si eras una persona de negocios, tú decías y persuadías a la gente con tus propias palabras, pero por el poder del Espíritu Santo ahora empiezas a hablar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera hablar en medio de esa área de negocio. 마지막 때 성령의 능력은요, En los últimos tiempos, el poder del Espíritu Santo 교회 안을 뛰어넘어서 온 열방으로 퍼지는 거예요. sobrepasará el área de la iglesia para que sea extendida hacia toda la humanidad. 아멘. Amén. 아멘. 이제 그 능력을 부을 것이라. Ahora Dios enviará y derramará ese poder. 이제 한 6개월만 되면 우리 모두 능력이 다 향상됐으면 좋겠어요. Y a mí me gustaría que dentro de 6 meses todos nosotros crezcamos en el poder de Dios. 네, 마지막으로 Y por último, 다섯 번째, la quinta. 혀의 권세가 누구에게 속했는지에 따라서 능력이 확 차이 납니다. Dependiendo a quién pertenece el dominio y el poder de tu lengua, va a diferir mucho el poder del Espíritu Santo. 우리가 훈련했으면 좋겠어요. Tenemos que para esto entrenar. 우리 멕시코 예수사랑 교회 성도들이 이제 Ahora la iglesia Amor de Jesús, los santos de la iglesia Amor de Jesús, 이 다섯 가지의 모든 하나님의 능력을 부어주시는 이 조건을 채웠으면 좋겠고, me gustaría que ellos cumplan estos 5 requisitos para la llenura del Espíritu Santo y manifestación de 그 poder. 가운데 교회 전체가 준비하는 것 가운데 다섯 번째라는 거예요. Y entre ellas, una de ellas, como nosotros, Iglesia General, tenemos que entrenar y hacerlo, es esta 이제 quinta. 내 혀가 하나님께 속하게 하리라. Ahora haz que mi lengua le pertenezca. 아멘. Amén. 이제 내 말을 하는 것이 아니요, Ahora ya no digo mis palabras. 하나님께서 주신 성령의 능력으로 취해서 생각나게 하시고 말하게 하심에 따라 내가 말할 수 있도록 하나님 나에게 혀의 권세를 주시옵소서. 이것을 기도하고 구하라는 거예요. Es pedir y orar que Dios derrame de su poder sobre mi lengua para decir las palabras que solamente Él quiera decir sobre mi lengua. 여러분, 혀의 권세가 세 가지로 나눌 수 있습니다. El poder de la lengua se puede dividir en 3 cosas. 첫 번째, 성령의 능력을 통해서 내 혀를 하나님께서 붙잡고 말할 수 있는 통로가 열린 사람이 있어요. Que primeramente es una persona que tiene el canal totalmente abierto para el Espíritu Santo, que cuando Él quiera pueda depositar en ese canal, en esa lengua, sus palabras. 내 혀의 주권이 하나님께 속한 거예요. Es decir, que el que pertenece a mi lengua es Dios. 여러분 주변을 한번 둘러보십시오. Vean ustedes alrededor, 저 사람의 입술은 하나님께 속했어. la lengua de esa persona le pertenece a Dios. 그런 사람이 계십니까? Hay alguien que ustedes 우리 consideran 목회자들이 así? 다 그랬으면 좋겠어요. Y me gustaría que todos los pastores sean esas personas. 아멘. Amén. 언제든지 성령이 취해서 막 혀를 잡고 성령이 말하게 하심에 따라 말할 수 있는 통로가 활짝 열리고 능력이 확 올라갔으면 좋겠습니다. Que crezca más la autoridad y más el poder de cuando ellos sean embriagados por el Espíritu Santo, el canal de su lengua sea totalmente abierta para que Dios pueda depositar en ellos su palabra. 근데 안타깝게도 Pero lamentablemente, 보통 두 번째 경우 normalmente la segunda 사람의 말을 하는 거예요. hablan lo que quiere decir humanamente. 마지막으로는요, Y por último, 사탄이 그 사람의 혀를 잡고 멍 말하게 하는 거예요. Satanás agarra esa lengua para decir palabras. 주로 사탄이 그 입술을 잡고 말하면 욕설, Lo que agarra y empieza a decir Satanás, 불평, 원망, 저주. maldiciones, es groserías, es negatividad. 네가티브. 계속 그 발라브라 네 네가티브. 막 부정적인 얘기를 막 얘기하면은 Y cuando uno empieza a hablar palabras negativas sobre otros, 하나님의 성령이 취할 수가 없어요. entonces no puede embriagarse del Espíritu Santo. 그래서 우리 멕시코 예수사랑 성도들 전체는 말을 바꾸시기 바랍니다. Por eso toda la iglesia Amor de Jesús tiene que cambiar sus palabras. 그런데 쉽지 않아요. muy 디피실. 너무 어려워. Es muy difícil. 나도 너무 어려워서 Hasta para mí es muy difícil. 때로는 막 불평하면은 입을 막 때리고 싶을 정도로 그럴 때가 많아요. Hasta hay demasiadas veces que cuando me quejo me golpeo mis labios. 그러나 Pero 하나님께서 우리에게 성령의 능력을 부으시고 el Espíritu Santo quiere derramar en nosotros poder. 이제 내가 너희를 사용하리라 이 약속이 있으므로 Y porque hay una promesa que yo los usaré. 우리가 다 같이 훈련하길 원합니다. Entonces todos nosotros queremos entrenar en esta. 아멘. 이 다섯 가지 조건을 기억하시기 바랍니다. Recuerden estas 5 condiciones. 그 가운데 다섯 번째 혀의 권세에 대해서 좀 구체적으로 살펴봤으면 좋겠어요. Entre ellas la quinta, me gustaría entrar más a 여러분 profundidad. 지금 혀에 권세가 있는지 없는지 분별하도록 한번 해보기를 원해요. Queremos
discernir si yo tengo autoridad y en mi lengua. 특별히 이 강단에 서서 찬양을 하거나 말씀을 선포하는 분들에게는 다 혀의 권세가 부어졌으면 좋겠습니다. En especial las personas que en este altar alaban. o 찬양 alaban, 사역자가 me gustaría que tengan 혀의 autoridad en la lengua. 혀의 권세가 하나님께 속했다면 Si en un ministro de alabanza tiene autoridad en su lengua, 사람이 말하는 게 아니고 entonces no será el 하나님이 humano 말씀하시는 거예요. hablando, sino será Dios hablando. 임마누엘 성령 하나님이 우리 안에 계심으로 우리를 통해서 말씀하시는 거예요. Porque es Dios Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él está con nosotros, entonces Él habla por nosotros. 그럼 그 공간 자체가 변하는 거예요. Entonces es cuando una palabra cambia totalmente un solo lugar. 여러분 직장에서 비즈니스 현장에서 여러분 일터에서 Ustedes en su trabajo, en su lugar de empleo o trabajo, 성령의 능력이 내 혀를 잡고 말씀하신다면 놀라운 일이 일어난다는 거예요. negocios, que cuando el Espíritu Santo agarra y domina su lengua, cosas 왜? grandes suceden. ¿Por qué? 하나님의 성령이 나를 잡고 Porque el Espíritu Santo me agarra 말할 것을 생각내서 입을 열어서 말하게 하시니까 y agarra mis labios para que Él ponga sus palabras que decir. 안 될 계약도 이루어지고 Entonces, hasta las cosas que no se sucedían se cumplieron. 완고했던 사람의 마음도 녹여지고 Hasta se suavizó el corazón de la persona que estaba dura como roca. 우리 삶 가운데 엄청난 변화가 일어난다는 거예요. Que en nuestra vida sucede grandes 여러분 사모되지 않습니까? milagros. ¿No ustedes anhelan eso? 나는 너무 사모해요. Yo 하나님 realmente 내 인생 deseo 가운데 que Dios en mi vida 그 일을 이루어 주시옵소서. sea tú cumpliendo esa obra. 나에게 능력 주시는 자 안에서 Todo lo puedo. 내 삶의 전체가 변화될 수 있도록 En Cristo que me fortalece para que toda mi vida 하나님 sea 나를 transformada. 준비시켜 주시옵소서. Dios, prepárame para eso. 아멘. Amén. 여러분 준비되셨습니까? ¿Están ustedes listos? 가장 중요한 건 혀예요. Lo más importante es la lengua. 믿음, 기도, 성령 충만 여러분 각자 여러분 가정에서 여러분 일상에서 여러분 스스로 준비해야 되는 것이고 Que la oración, palabra y la manera de la llenura en sus vidas personales es una preparación propia que tienen 우리- que tener ustedes. 우리 전체 교회 전체가 훈련해야 될 건 혀인 거예요. Pero lo que nosotros todos como iglesia tenemos que entrenar es la 네, lengua. 아멘. 준비되셨습니까? ¿Están ustedes listos? 아멘. 그렇다면 내 혀가 어디에 속해 있는지 한번 분별해 봅시다. Entonces vamos a ver a quién le pertenece entonces mi lengua. 야고보서 3장 9절 10절과 정리된 말씀 읽겠습니다. Leamos Santiago todos juntos 3, 9, 10 y los siguientes puntos ordenados. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Alabo a Dios, pero al mismo tiempo maldigo a las personas. ¿Salen de mi boca agradecimiento y quejas al mismo tiempo? ¿Puedo dominar mi lengua? ¿Puedo detener inmediatamente las palabras malignas? Cuando resisto al diablo, ¿huye él de mí? ¿Mis palabras dan vida a las personas o la destruyen? 아멘. Amén. 여러분 성령님의 능력이 차이가 나는 핵심적인 이유가 여러분의 입에서 나오는 말 때문일 수 있다는 거예요. El elemento clave que difiere el poder de manifestación del Espíritu Santo 여러분, está en 주변에 las palabras que decimos en nuestra lengua. 주변에 성령이 취해 있는 사람들 보면요 그 입에서 나오는 말들이요 달라요. Si ustedes ven a las personas embriagadas por el Espíritu Santo, las palabras que ellos dicen son totalmente diferentes. 여러분의 입술에서 저주, 원망, 불평이 계속 나오고 있다면 Pero si en cambio ustedes en su lengua y sus labios solamente hay negatividad y queja, 하나님의 능력을 받고자 하지도 마세요. entonces no traten ni tampoco de recibir el poder de 구하지도 Dios. 마세요. Ni siquiera pidan por ello. 여러분의 입술에서 Porque si en sus 욕이 labios 나오고 está saliendo 막 grosería, 세상적인 얘기가 막 흘러나오는데 están saliendo temas mundanos en sus labios, 하나님에게 능력을 구한다고 구할 때에 entonces cuando ellos pidan por el poder de Dios, 오히려 그 통로가 사단에게 열려서 사단이 능력 줄 수 있어요. entonces ese canal de esa persona será usado por Satanás para que Satanás use la vida de esa persona. 눈에 보이지 않는 세계는 네 가지 세계로 이루어진다는 것을 기억하시기 바랍니다. Porque recuerde que en el mundo espiritual en la que nosotros nos vemos se compone por estas cuatro cosas. 온 우주를 통째서 하나님의 세계가 있어요. Está el mundo de Dios que es el gobernador de todo este universo. 우리가 하나님의 세계로 들어가서 하나님의 지성소 안에서 하나님을 느끼지 못하도록 사탄이 우리를 가로막고 있는 사탄의 세계가 있어요. Y también está Satanás que está interrumpiendo, estorbando para que nosotros no podamos entrar al mundo de Dios. 사탄이 우리를 밀가부로 공격하여서 하나님 세계로 들어가지 못하도록
막아설 때 천사들이 우리를 도와주고 있어요. 천사의 세계가 있다는 거예요. Está el mundo de los ángeles que nos está ayudando a nosotros para cuando nosotros sintamos el estorbo y interrupción por los espíritus malignos a entrar en el mundo de Dios, no sea 그리고 posible. 지금 눈에 보이는 사람의 세계가 있어요. Y también hay un mundo humano que es en el mundo en el que nosotros nos encontramos. 지금 이 공간 안에 Y ahorita en este lugar, 인간의 사람의 세계에서 보이는 것은 이 공간 안에 보이는 것이지만 lo que nosotros vemos humanamente es un mundo humano visible de nosotros. 눈에 보이지 않는 놀라운 영적인 세계가 있음을 알아야 할지니라. Pero tienes que saber y entender que hay un mundo no visible, hay un mundo espiritual. 우리 전체를 주관하시고 통치하신 하나님 세계가 있어요. Que hay un mundo que gobierna Dios totalmente este universo. 우리가 그 세계로 들어가야 된다는 거예요. Nosotros tenemos que entrar a ese mundo. 그런데 마귀가 Pero el 우리를 diablo 흔들어대는 거예요. empieza a sacudirnos. 불평, 원망, 저주, Quejas, maldiciones, groserías. 성령의 통치와 성령의 능력 안에서 하나님 세계로 확 들어가는데 Al momento de embriagarnos y de hallarnos del Espíritu Santo, podemos entrar totalmente al mundo de Dios. 하나님의 세계로 들어가지 못하도록 Pero para que no podamos entrar al reino de Dios, 마귀가 우리를 끌어내리고 있다는 al 거예요. mundo de Dios, es el diablo, el enemigo, 그리고 que está tratando de ponernos 마귀가 para abajo. 가장 좋아하는 것은 Y lo que más le gusta al diablo 우리 입에서 불평, es que en nuestros labios salga 원망, queja, salga rencor, 판단, críticas, 저주. juzgas y maldiciones. 하나님께서 이스라엘 백성들을 사랑하시사 이스라엘 백성들에게 가나안 땅으로 하나님 나라로 확 들어보기는 원했는데 Dios, por amor al pueblo de Israel, quiso que entraran totalmente todos ellos a la tierra de Canaán. 사탄이 그들을 막은 거예요. Pero Satanás empezó a estorbarles. 그들에게 불평하게 하고 Empezó a que ellos se quejaran. 하나님을 저주하게 하고 Empezaron ellos a maldecir. a 원망하게 Dios. 하고 Empezaron a tener rencor contra Dios. 하나님께서 큰 능력으로 애굽 땅에서 이스라엘 백성들을 건져내고 있었는데 Porque con el gran poder de Dios, Dios permitió que sean rescatados de la tierra. 그들이 성령에 충만하지 못함으로 Pero porque ellos no fueron llenos del Espíritu Santo. 믿음이 없으므로 Porque ellos no tuvieron fe. 기도하지 않으므로 Porque ellos no oraron. 복음을 잃어버림으로 Porque ellos se olvidaron y perdieron el evangelio. 혀가 사탄에게 넘어간 거예요. Su lengua entonces ahora le perteneció a 하나님을 Satanás. 원망하기 시작하는 거예요. Por lo cual empezaron a tener rencor y quejarse contra Dios. 애굽 땅에 노예로 있을 때가 더 좋았어. Y dijeron, era mejor cuando estuviéramos en Egipto. 하나님은 없어. Dios no existe. 애굽 땅에서 그냥 고기 먹고 En Egipto 노예지만 그것이 더 좋았어. y era mejor nuestra vida así. 왜 하나님 우리를 건져내셔서 애굽 땅에서 건져내서 우리를 이렇게 힘들게 하십니까? 나 하나님 싫어요. 원망하기 시작했다는 거예요. Después de que él, Dios me rescata, me hace vivir una vida difícil, empezaron ellos a quejarse contra Dios. 하나님께서 그들에게 이렇게 Y 말씀하셨어요. Dios hacia ellos les dice, 너희가 나를 원망하느냐? ustedes se quejan contra mí. 내가 들은 대로 그대로 행하리라. Entonces, así como tal yo lo he escuchado, así lo haré. 광야에서 하나님을 원망했던 모든 사람은 이곳에서 죽게 될 것이라. Que en el desierto todo aquel que se ha quejado y tenido rencor contra Dios morirá en ese lugar. 그러나 여호수아 갈렙만은 Pero solamente Josué y Caleb, 하나님을 찬양했기에 porque alabaron a Dios, 내가 가나안 땅으로 데려가리라. yo los llevo a la tierra de Canaán. 우리가 말한 그대로 하나님 다 들으시고 이룬다는 거예요. Que todo lo que nosotros digamos con nuestros labios, Dios lo escucha y así lo hace. 여러분 지금 입술에서 원망, 저주, 불평이 계속 나오고 있다면 하나님의 능력을 받을 생각을 하지 마십시오. Si ustedes todavía en sus labios todavía salen quejas, críticas y juzgas contra alguien, 어떻게 해야 될까요? piensa recibir el poder de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? 어떻게 해야 될까요? ¿Qué hay que hacer? 주님께서 이렇게 말씀하세요. El Señor dice, 내가 도와주리라. yo los ayudo. 내 아들아 내 딸아, Hijo, hija mía, 네 안에 하나님이 있지 않느냐? tú tienes a Dios en 네 안에 성령이 있지 않느냐? ti. Tienes al Espíritu Santo en ti. 원망, 불편이 나오고자 할 때에 Cuando quieras decir queja o crítica con alguien, 보혜사 성령이 너의 혀를 보호하리라. será el consolador, el Espíritu 보혜사 하나님이 너와 함께하리라. protegiéndote, estando ahí contigo. 두려워 말라. Así que no temas, 놀라지 말라. no te asustes, 내가 너와 함께하리라. porque yo estoy contigo. 내가 너를 도와주리라. Que yo te ayudaré. 너의 하나님이 되어주리라. Yo seré tu Dios. 내가 지금 비록 아무것도 아니고 Porque no es porque cómo te ves 너무 actualmente. 낮아져서 만신창이처럼 느껴진다 할지라도 Y aunque sientas lo más bajo y más humillado del mundo, 그리하여 하나님이 내 곁에서 떠나간 것처럼 느껴진다 y por 할지라도 eso sientes que Dios se ha apartado de ti, 내가 너와 함께하리라. yo estoy contigo.
내가 너와 함께 하리라. yo estoy contigo. 그 믿음을 가질 때부터 Desde el momento que tienes esa fe, 성령님이 내 안에서 움직이세요. el Espíritu Santo se 그래서 mueve. 막 불평이 나오려고 할 때 안에서 그 말 하지 못하도록 막아주시고, Y cuando quieran salir más palabras de queja, el Espíritu 원망, Santo lo detiene. 저주가 막 입에서 나오려고 할 때 Y cuando quiera salir más palabras de groserías, 마치 누군가 내 입을 막은 것처럼 다 말하지 않게 하세요. alguien, como si alguien me estuviera deteniendo mis labios, ya no permiten más groserías. 우리 salir. 모두가 처음에는 다 원망, 불평, 욕설 다 그렇게 예전에 예수님 믿기 전에 그렇게 살았다는 거예요. Y todos nosotros hemos vivido así antes de creer en Él, donde había groserías, maldiciones y negatividad en nuestros labios. 그러나 성령이 임하심으로 Sin embargo, porque ha venido sobre nosotros, 말할 것을 생각나게 하시고 Dios permite recordar, 기억나게 하시고 Dios permite saber, 성령이 말하게 하심에 따라 말하게 하시니 para que de acuerdo a conforme el Espíritu Santo quiera Él hablar, Él 이제 hablará en 내 mí, 여가 하나님께 속했으므로 para que así mi lengua le pertenece a Dios. 하나님 마음껏 사용하여 주시옵소서. Y le digamos, Dios, úsalo como tú quieras. 이렇게 준비된 사람에게 하나님의 쏟아붓기 시작하는 거예요. Aquellos que se preparan de esa manera, Dios derrama 그래서 sobre 가장 ellos. 중요한 것은요, Y eso es lo más importante. 혀의 권세가 누구에게 속했느냐가 가장 중요하다는 Es 거예요. más importante a quién le pertenece tu lengua. 하나님께서 내 혀를 사용하실 수 있는 통로를 활짝 열으라는 거예요. Es decir, tiene que permitirle y darle el lugar a que él pueda usar totalmente su lengua. 여러분 방언을 할 수 있다면 방언으로 Si 기도하십시오. ustedes saben hablar en lenguas, hablen en lenguas. 아멘. 영의 기도를 하십시오. Oren en el 영적인 espíritu. 것을 사모하십시오. Anhelen más lo espiritual. 아멘. 기도의 분량을 늘리십시오. Aumenten más su tiempo 예배에 de oración. 집중하십시오. Vuelvan a la adoración. 우리 모두에게 똑같은 시간 안에서 예배를 드리고 있는데 Porque todos nosotros estamos en el mismo tiempo de oración y servicio. 누군가는 그 예배 중심으로 들어와서 정말 다윗처럼 예배를 드리고 있는데 Pero si alguien en ese mismo tiempo y lugar que se nos ha permitido está adorando y entrando en el centro de la adoración, 누군가는 제3자처럼 팔짱 끼고 바라보지 마십시오. alguien está cruzando sus manos como si estuviera viendo todo esto como una tercera persona. 하나님께서 우리에게 말씀하세요. Y Dios nos está hablando. 내 아들아, 나는 너의 예배를 기다리고 Hijo 있어. mío, yo estoy esperando tu adoración. 나는 너 하나로 족하다. Porque yo contigo. 다른 사람 보지 마시고 No vean a otras personas. 그냥 나와 하나님 단둘이 있는 것처럼 예배하시고 Adoren como si ustedes estuvieran a solos con 하나님만 Dios. 바라보라는 거예요. Que solamente miren a Dios. 그럼 하늘이 확 열리고 Porque cuando es así se les abrirá totalmente el cielo. 성령님의 임재가 막 부어지기 시작하는 Y 거예요. se le derramará sobre ustedes la presencia de Dios. 충만함이 채워지면서 Y así serán ustedes tan llenos 혀를 붙잡으시고 para que Él se sosteniendo 선포하기 시작하는 거예요. y empiecen a lanzar 하나님 palabras 약속대로 이루어 주실 것을 믿습니다. y decir, yo creo en la promesa que será cumplida. 기도가 응답될 것을 믿습니다. Yo creo que la oración que yo he pedido será cumplido. 네가 말한 대로 그대로 이루어지리라. Que toda cosa que tú hablares con tu lengua, 아멘. así será hecho por 아멘. la 이제 시작이라 하십니다. Ahora es el comienzo, dice el Señor. 여러분 삶을 돌아보십시오. Ahora miren su vida. 하나님을 찬송하면서도 사람을 저주하고 있습니까? Alabando al Dios, está maldiciendo. 능력이 나타나지 않아요. Entonces poder no se manifestará. 이제 하나님만 찬양하십시오. Ahora solo alaben. 사람을 저주하는 것을 멈추십시오. Paren de maldecir a la gente. 한 입에서 감사와 불평이 계속 나오고 있습니까? Todavía en su lengua todavía sale gratitud 이, y maldición. 이 안에서 불평이 막 올라오려고 할 때에 Que cuando dentro de ustedes quiera salir la queja, 딱 5초만 solamente 5 segundos. 5초만 기다리라는 마음 주세요. Esperen 5 segundos, dice el Señor. 감사의 말, Palabras de 행복한 말은 palabras de felicidad. siempre 블라블라블라블라블라블라블라 좋은 것은 막 계속 얘기하세요. Digan cosas buenas siempre. 여러분 주변에 누군가 있을 때 행복한 얘기, 기쁜 얘기 계속하는 사람을 바라보면 참 부럽다 이런 생각이 들지 않습니까? No sienten ustedes envidia o querer ser como esa 난 persona 너무 좋아. que realmente en cada momento exprese su felicidad, sea expresivo en las palabras de agradecimiento hacia alguien. 여러분 누가 있는데 옆에서 난 너무 행복해, 너무 감사해. O que alguien alrededor de ustedes, alguien diga, estoy muy feliz, estoy tan agradecido. 여러분의 가족이 그렇게 말하고 있습니까? En sus familias están confesando esto. 우리 로시가 그렇게 하고 있습니까? Nuestra diaconisa Rosy lo está haciendo de esa manera. 로시가 항상 감사, gracias a Ella Dios, siempre gracias, dice, gloria a "Gracias Dios.
때 amo. 계속 이런 좋은 얘기만 하고 있습니까? Solamente dicen esas palabras en sus lenguas. 그러면 이제 파비앙 목사님이 그 로시를 바라볼 때 어떨까요? Y el pastor Fabián, al ver así a la diácona Rosy, ¿cómo él se sentiría? 아, 깨르모사, 로시, 막 너무 막 사랑하는 마음이 올라오잖아요. Le nace más el amor por ella, ¿verdad? 우리 왈테르 집사님, 우리 까렌이 그렇습니까? Nuestro diácono Walter, Karen es así. 까렌님이 그라시아스, 뭐 사랑, 감사, 기쁨, 행복 이 얘기만 계속 하고 있습니까? Palabras de amor, gratitud, agradecimiento, continuamente salen en su lengua. 그럼 어떤 마음이 올라올까요? Cuando pasa eso, ¿qué siente usted? 뱃소를 하고 싶은 마음이 올라오잖아요. 막 뱃소, 막 뽀뽀. Que le dan ganas hasta darle un beso. 우리 요란다 집사님 어떻습니까? Nuestra diaconisa Yolanda. 우리 어거스틴 집사님 어떻습니까? O nuestro diácono Agustín. 여러분 옆에 있는 사람이 La persona que tienen al lado de ustedes. 행복해, 감사해, 너무 기뻐. Dice, estoy muy feliz, estoy muy agradecido. 그러면 막 이 안에서 예쁜 마음, 막 감사한 마음, 사랑스러운 마음이 막 올라온다는 거예요. Cuando pasa esto, entonces nace más en esa persona un corazón de amor por ella. 그럼 하나님 보시기에 어떨까요? Pero si es así, con Dios, ¿qué él sentirá? 사람이 보기에도 너무 이쁜데 Si hasta nosotros a nuestros ojos humanos, 그- esa persona es tan hermosa 이 조그만 입술에서 que en esos pequeños labios 난 너무 좋아, dice, 난 너무 "Me gusta 감사해, mucho. Ay, estoy muy agradecido. 하나님께 감사해, Le doy gracias a Dios." 막 이러면 Cuando dice eso, 그 입술을 볼 때 cuando ven esos labios, 깨물어주고 싶지 no 않겠습니까? tienen ganas de morderlos. 그러면서 이제 당신이 원하는 거 뭐야? Y así dice, ¿qué es lo que tú quieres? 내가 다 줄게. Te lo daré todo. 하나님은 어떨까요? Si es así con nosotros, Dios, 우리가 하나님한테 하나님 존재만으로도 난 너무 좋아요. ¿qué dirá? Cuando nosotros le digamos, Dios, tu existencia así tal cual me es suficiente. 하나님 나 아무것도 안 해줘도 괜찮아, 에스타베. 나 괜찮아. Si tú no haces algo por mí, Dios, 하나님 존재만으로도 난 너무 행복해요. solo con tu existencia me es tan feliz. 하나님 아버지에게 그렇게 우리가 고백한다면 Cuando nosotros le confesemos así a nuestro Dios Padre, 우리를 바라보실 때 하나님이 어떻게 바라보실까요? entonces Él, ¿con qué ojos nos miraría? 난 괜찮아요. Yo estoy bien, Dios. 하나님이 나와 함께 하시는 그 하나만 해도 난 괜찮아, 에스타베. 괜찮아, Tan 괜찮아. solo que tú estés conmigo, para mí está bien. 하나님 마음을 감동시키는 거예요. Y así conmueves el corazón de Dios. 그 입술을 바라보면서 Y viendo esos labios, Dios 어떻게 이렇게 이쁜 말만 하니? dice, ¿cómo es posible que digas esas 글로리아 palabras? 디오스, 그라시아 Nada 디오스, más digas, No "Gloria a hay. Dios". 노아이 나디 꼬모테 헤수스. 그죠? 막 ¿Verdad? 그런 얘기만 막 한다면 Que nada más digan esas palabras. 하나님께서 Entonces Dios, 네가 구하지 않아도 내가 모든 것을 주리라. mira, aunque tú no lo pidas y no lo estés pidiendo, todo te lo daré. 아멘. 솔로몬도 구하지 않았어요. Hasta Salomón no había pedido. 근데 솔로몬이 Y Salomón 하나님 기뻐하시는 일을 하기 시작한 거예요. empezó a hacer obras que le agradaron a Dios. 우상을 막 부시고 하나님만을 찬양하게 그 나라를 이끌어 가니까 ¿Por qué? Porque empezó a guiar el reino de Dios. 하나님께서 그 입술이 너무 이쁜 거예요. 솔로몬의 입술이. Entonces los labios de Salomón le parecieron tan bonitos a los ojos 나는 de 아무것도 Dios. 구하지 않습니다. Y le dijo, yo no te pido algo, Dios. 꿈에서 그에게 내가 너에게 지혜를 주리라. Y en los sueños Dios le dice, yo a ti te daré sabiduría. 솔로몬은 목회자가 아니었어요. Salomón no era pastor. 저처럼 선교사도 아니었어요. Tampoco era misionero como yo. 그냥 왕이었어요. Tan solo era un rey. 그냥 평신도였다는 거예요. 평신도였다는 거예요. Era una persona laica. 그런데 그 입술에서 하나님을 찬양하고 Pero en esos labios alababan a 아멘. Dios. 그럴 때 하나님께 다 주리라. Y cuando fue así, Dios le dijo, todo te lo doy. 그래서 솔로몬과 같이 하나님께 지혜를 받은 자가 없었노라라고 말씀하시지 Y 않습니까? hasta Dios dijo que en el mundo no puede encontrarse una persona más sabia que Salomón. 성경에 하나님께서 쓰시는 모든 사람들은요, Todas las personas que Dios usó, 힘들고 어렵고 광야에 있고 골방에 있을지라도 que a pesar de que estuvo en un cuarto cerrado, 하나님을 원망하지 않았어요. solo, no se quejaron contra Dios. 사람을 저주하지 않았어요. Tampoco maldijo a la gente. 혀를 다스릴 수 있었다는 거예요. Si no tuvieron ellos el poder para dominar. 다윗이 그랬고, Así fue David. 모세가 그랬고, Así fue Moisés. 요셉이 그랬고, Así fue. 이제 너희가 그러야 하리라. Ahora Dios nos dice, tú ahora tienes que ser. 하나님만을 찬양하라. Nada más alaba a Dios. 아멘. 하나님께 미리 감사하라. Y dale gracias a Dios de antemano. 지금은 힘들고 어려울지라도 Que a pesar
pesar de que ahorita es difícil y cansado, 나에게 주실 것을 믿습니다. yo lo creo que tú me lo darás. 내 삶을 인도할 것을 믿습니다. Creo que tú guiarás mi vida. 지금 이 상황에서 돌파를 이룰 것을 믿습니다. Yo creo que tú harás trascender el resplandor. 내가 믿습니다. Porque yo lo creo. 하나님의 일하심을 믿습니다. Yo creo en la obra tuya, 하나님의 Dios. 전능하심을 믿습니다. Yo creo que tú eres todopoderoso. 하나님 내 삶 가운데 주인 되신 것을 믿습니다. Creo que tú gobiernas toda mi vida. 내 삶이 만신창이돼서 아무것도 할 수 없을지라도 Que aunque mi vida se encuentre humillada y nada pueda yo hacer, 너의 입술을 열어서 말할 수 있지 않느냐. Dios dice, a pesar en ese estado de humillación, tú puedes abrir tus labios. 나의 하나님, Mi Dios, 나의 아버지, mi Padre, 주가 나와 함께하는 것을 믿습니다. yo creo que tú, Señor, 입술을 열어서 하나님을 찬양하고 경배할 때에 que cuando en tus labios alabes 다윗을 일으켜 세운 것처럼, a Dios en medio de tu humillación, así como David, 요셉을 일으켜 세운 것처럼 así como Dios levantó a José, 내가 너에게 능력을 주어 세워 나가리라. entonces seré que yo te doy poder a ti para levantar. 아멘. 우리 멕시코 예수사랑교회 모든 성도가 Y que todos los santos de la iglesia Amor de Jesús 이제 혀의 권세를 받기를 원해요. ahora reciban el poder de su lengua. 어떻게 해야 될까요? ¿Qué hay que hacer? 하나님만 찬송하십시오. Alaben su labio. 불평하지 마십시오. Ya no más se quejen. 아멘. 혀를 다스리십시오. Dominen su lengua. 아멘. 이 말로 사람을 살리는 도구가 되십시오. Y sean ustedes que usen su lengua para salvar a alguien. 우린 또 무너질 거예요. Nos volveremos a caer. 왜? ¿Por qué? 쉽지 않아요. No es fácil. 내 입에서 나오는 말이요. Porque las palabras, 한순간에 그냥 나오는 것이 아니고 las palabras que salen en mi lengua no es por el momento, 내 안에 쌓여진 결과로 발이 나오는 거예요. sino es el resultado de lo que tienes acumulando en tu corazón. 내 안에 Si en mí, 무엇을 넣고 쌓느냐 그 결과로 말이 나오는 거예요. dependiendo de qué cosas lo has acumulado, es el resultado de tus palabras. 어려서부터 불평, 불만, 저주 이런 가정 환경이 있다면 계속 그런 얘기를 넣고 내 안에 가득 차. 그 이후에 나오는 말들이 그럴 수 있다는 거예요. Si todo lo que yo he depositado y he escuchado eran maldiciones y cosas negativas, por ende, en lo que saldrá en mi lengua serán esas 그래서 palabras. 여러분의 부모님들이 Por eso, sus papás, 행복한 말, palabras 감사의 말, palabras 축복의 de 말, agradecimiento, palabras de bendición 사랑의 말만 하는 가정 환경에서 살았다면 y palabras de amor, si estuvieran viviendo en un lugar así, 그것이 매일매일 쌓였던 거예요. entonces es lo que se estuvo acumulando. 나도 todos los 모르게 días. 감사해요 라고 얘기가 나오는 Y 거예요. llegará un momento que uno sin darse cuenta lo que sale en sus palabras 내 es 환경은 이제까지 그런 환경이 아니었어요. y si mi hogar y mi ambiente no era así, 내 옆에 있는 사람은 늘 저주하고 원망하고 죽음의 말만 하고 사람을 죽이는 말만 하는 사람이 가득 찼어요. las personas que estuvieran alrededor mío, las personas más cercanas, eran personas que solamente decían negatividades ante las cosas. 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 아들아, 너부터 Hijo mío, desde empezando por ti, 말을 바꾸라. cambia tu palabra. 나부터 Desde 그 일을 tú 시작하라. primero empieza, 너는 세상의 빛이요 porque tú eres luz en el mundo, 소금이니 eres sal. 내가 너로부터 일하리라. Y yo por medio de ti. 아멘. 우리 멕시코 예수사랑 교회 성도들 다짐하시기 바랍니다. 결단하시기 바랍니다. Así que determinen los santos de la iglesia Amor de Jesús. 아멘. 아름다운 말만 하십시오. Solo digan palabras hermosas. 옆에 있는 사람에게 한번 바라보면서 Vean a la persona que tienen al lado de ustedes. 후안 마누엘 이렇게 때아모 한번 해보십시오. Dígale te amo. 아 여기 그렇죠. 감사해 이렇게. Dígale gracias. 때아모, 그라시아스, 또 깨마스. 또 좋은 말이 뭐 있을까요? ¿Qué más palabras buenas hay? 오늘 너무 멋지십니다. Hoy te ves muy guapo. 베르다 진짜 멋져요. Realmente te ves muy guapo. 저 뒤에 있다가 이렇게 앞으로 나와 앉은 그 믿음이 멋지십니다. Es tan guapo y tan hermoso tu fe de estar sentado ahí 우리가 atrás. 칭찬할 te 거를 sientes 찾으면 al frente. 우리가 칭찬할 걸 찾으면 너무 많아요. Hay tantas cosas que se pueden elogiar por el otro. 이제 칭찬하는 말, Ahora, palabras de elogio, 인정하는 말, palabras de aceptación. 그 말을 통해서 Por medio de esas palabras, 6개월 안에 dentro de 6 meses, 우리 교회 모든 성도들이 todos los santos de nuestra iglesia 하나님으로부터 오는 혀의 권세를 받기를 원합니다. reciban el poder y autoridad sobre su lengua. 아멘! 아멘! 내 혀를 하나님께서 통치하시사 Que sea Dios gobernando mi
lengua. 이제 여러분이 알게 될 거예요. Ahora ustedes sabrán 하나님이 여러분의 이 혀를 통치할 때 우리가 알아요. 가장 먼저 내가 먼저 안다는 que 거예요. desde el momento que Él gobierna mi lengua, la primera persona que se da cuenta soy yo. 이 말은 내가 한 말이 아니야. Estas palabras yo no las dije yo 어, por mí. 이거는 내가 생각했던 것이 아니야. Tampoco son palabras que yo he pensado por mí mismo. 이거 한번 생각도 해보지 않았는데 Ni una sola vez 갑자기? he pensado, pero de repente 그냥 말이 나온 거예요. me salieron las palabras. 와, 이것이 우리 삶 가운데 펼쳐지면 얼마나 놀라운 일이 Si 일어나겠습니까? estas cosas realmente se muestran en nuestra vida, ¿qué tantas cosas más grandes pueden suceder? 1년에 한 번 혀의 권세가 하나님께 속해서 1년에 한 번 하나님의 말씀을 하는 것이 아니라 Que no sea una vez al año que Dios pueda dominar mi lengua. 1년에 2번이 아니라 Tampoco 2 al año. todos los días. 아멘. 매일 todos los días. Todos los días. 성령님이 내 입술 잡고 말하기 시작하는 거예요. Que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mi 아멘. lengua. 그 성령의 통치 안에서 복음을 전하기 시작해 보십시오. Por medio de ese gobierno, Como ese Pedro. gobierno del Espíritu Santo empiecen a dar el evangelio. ¿Por qué? 베드로처럼 Así como Pedro. 하나님이 내 혀를 잡고 말하기 시작해 보십시오. Que Dios empiece a tomar su 주 lengua 예수를 믿어라. y digan, crean en el Señor Jesús. 세례 요한처럼 선포해 보십시오. Y como Juan el Bautista, grítenlo. 회개하라, 천국이 가까이 왔습니다. Arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. 그러면 내가 말하는 것이 아니라 Que no sean palabras que yo digo, 성령이 충만하게 내 혀를 잡고 말하시기 때문에 sino porque es en medio de la llenura, Él gobierna mi lengua para decir las palabras. 내 혀가 이제 성령의 말씀을 하는 그 순간 Ahora, cuando mi lengua empieza a decir las palabras 성령님 임재가 그 공간을 확 덮는 거예요. del Espíritu Santo, todo ese lugar cambia y se transforma Amén. por medio de una palabra. Amén. 성령이 꽉 채워지는 거예요. Que se llena totalmente el Espíritu Santo. 그러니까 회심을 하고 Y es por eso que la gente 변화가 일어나는 거예요. se salva y cambia. 여러분 비즈니스 현장에서 En su lugar de 여러분의 negocio. 혀가 성령님께 통치함을 받고 나서 이제 얘기해 보십시오. Ahora sean ustedes gobernados por el Espíritu Santo, a que Él tome su lengua. 그 계약자가 마음을 움직인다는 거예요. Porque cuando es así, puede 여러분 직장 상사가 왕고에서는 마음을 움직인다는 거예요. cambiar el corazón de la gente. Si su 왜? jefe tenía endurecido su corazón, puede cambiar a suavizarlo. ¿Por qué? 사람의 말이 아니오. Porque ya no son palabras 성령님의 humanas, 능력 통치로 말미암아 성령이 내 입술 통해서 말하기 시작할 때 sino es por el poder del Espíritu Santo, Él tomando el control de tu lengua para decir las palabras. 이 세상은 변하게 되기 시작할 거예요. Y así este mundo cambiará. 주님께서 이 말씀 전하라 하십니다. El Señor dice que les 너희는 세상의 빛이라. tú eres luz en el mundo. 맨 너는 Tú 소금이라. eres sal en este mundo. 아멘. 세상에로 들어가서 Ahora entra al mundo 하나님의 나라를 이루라. para que cumplas el reino de Dios. 네가 말한 대로 그대로 이루어 Porque 주리라. así será hecho, así tal cual como lo has dicho. 혀의 권세를 받고 이제 그 사람을 통해서 하나님께서 하시는 일이 있은즉 Al recibir el poder y autoridad sobre la lengua, hay una obra que Dios hace por medio de nosotros. 그가 기도한 대로 그대로 이루어질 거예요. Que así tal cual como esa persona ore, 혀의 así será hecho. 권세가 있는 그 사람이 주로 하는 기도는 이 기도 딱 하나예요. Y es solamente una sola oración que una persona con autoridad en su lengua dice: 하나님의 나라가 que el reino de Dios 이곳에 임할지어다. sea en esta tierra. 월마트에 가서도 Que cuando vaya 하나님의 나라가 el reino de 이곳에 Dios 임할지어다. sea en esta tierra. 아멘. 하나님의 Que 나라가 el reino de Dios 몬테리에 임할지어다. sea sobre toda carne. 하나님의 나라가 내 직장 안에 Que el 임할지어다. reino de Dios sea manifestado en mi trabajo. 하나님의 나라가 누에베오레온에 Que 임할지어다. el reino de Dios sea manifestado en este lugar. 하나님의 나라가 멕시코 전체에 Que el 임할지어다. reino de Dios sea totalmente en todo México. 아멘. 하나님의 나라가 중남미 전체에 Que el 임할지어다. reino de Dios sea en todo Latinoamérica. 하나님의 나라가 온 세상 가운데 Que el 임할지어다. reino de Dios sea sobre todo el mundo. 하나님의 통치가 임한 그 사람이 선포할 때에 Cuando la persona totalmente gobernada por el Espíritu Santo empiece a lanzar palabra, 그대로 이루어지는 새로운 마지막 때 시즌으로 들어온 거예요. entra a una nueva temporada que todo se le será hecho. 예전에는 강력하지 않았어요. Antes no era tan poderoso, 지금은 달라요. pero ahora es diferente. 이 새로운 성령의 파도에 올라타시기 바랍니다. Ustedes tienen que dejarse llevar y dejarse llevar su cuerpo en las olas nuevas que se están 예전에는 moviendo. 성령님께서 Anteriormente el 기다리셨어요. Espíritu Santo
solo esperó. 오케이, 내 기다린다. 기다려주셨어요. 인내하셨어요. Nos tuvo paciencia, 그러나 지금 마지막 때예요. pero ahora son últimos tiempos, 바모스, 훈또. 확 성령께서 이끌어 가시는 거예요. que es el Espíritu Santo juntamente llevando 아멘. 하나님의 군대를 확 이끌어 가는 거예요. y nos guía totalmente a ser guerreros de Dios. 성령님이 맨 앞에 서셔서 Y que Dios se ponga por la delantera. 바모스, 훈또. 같이 가자. 같이 가자. 바모스, 훈또. 그래서 확 끌고 가시는 시즌인 거예요. Y así nos guía. 그 성령님의 시즌 물결 안에 우리가 올라타야 돼요. Nosotros tenemos que subir a esas olas, a esa nueva temporada de olas que está golpeando. 예전처럼 팔짱 끼고 뭐 어떻게 되겠지가 아닌 거예요. Que ya no más sea como antes, que nada más se cruzaban las manos y decían, pues así será. 하나님의 군대들이 어디 있느냐? Porque Dios pregunta, ¿dónde está tu fe? 하나님의 용사들이 어디 있느냐? ¿Dónde están los guerreros? de Dios? 바모스, 훈또 함께 가자. Así que a ellos yo les llamo, vamos juntos. 엄청난 마지막 때의 파노라마 토네이토를 일으키면서 하나님께서 움직이고 있을 때에 Porque cuando Dios se encuentra moviendo nuevas olas y causando un tornado, 우리가 준비해서 같이 올라타야 돼요. nosotros al estar preparados tenemos que subir a esas olas. 성령님께서 일으키실 마지막 때의 파도에 우리가 올라타면 Cuando nosotros nos subamos a esas nuevas olas y a esas olas últimas que se vienen, 내가 헤엄치지 않아도 돼요. no necesito yo nadar por mi cuenta, 성령께서 인도하시는 대로, sino de acuerdo a como 성령께서 이끄시는 대로. de acuerdo a como el Espíritu Santo me va 아멘. 가라 하면 가고, 가라 하면 가고, 만나라 하면 만나고, 성령의 파도 안에 움직이는 거예요. Nos movemos en las olas del Espíritu Santo. Si nos dice que vayamos, iremos. O si nos dice que veamos a alguien, veamos a alguien. 지금 이제 시작이라. Ahora es el comienzo. 준비되었느냐? ¿Están preparados? 준비되었습니다. Estamos 하나님 preparados. 멕시코 예수사랑교회는 준비됐습니다. Dios, la Iglesia Amor de Jesús está 우리를 preparada. 사용하여 주시옵소서. Úsanos. 아멘. Amén. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 이 공간 전체를 보혈로 덮습니다. Dios, cubrimos todo este lugar con la sangre de Cristo. 하나님의 마지막 때 성령의 파도로 일으킬진데 콰라라싸라라 역사했던 원수 마귀는 다 떠나갈 주여다. 샤라카라바바바. 내가 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 하나님의 일하심을 회방한 어둠의 권세는 다 떠나갈 주여다. 하나님 하늘문을 여시고 기름 부어 주시옵소서. 우리 혀를 붙잡아 주시고 오직 하나님께 속한 혀로 우리 입술에서 나오는 모든 말 하나님 통치하여 주시옵소서. 그리하여 하나님의 나라를 이루어 주시옵소서. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. 하나님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.